tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u seere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole, Kamilia Kekile, Kanyon Soakila, Kadugo la Pivaria Ninabo. Akisigila Lamini Kaba si c'est Mutoma si c'est Jama Amadu Dumbuya bay wole nga poli la nga miriya nyumana nga poli be vario ker kena mutoye Papa Mama balma unisu klenu kanubaga wambe bela jele fo bien tenay dɔgɔtɔrɔ ka don do aw ka émission voix de cœur de do nɛgɛjuru ye mugan kelen foni fo 11 ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bataki ci sa i b'a ci 76 43 70 45 nka ale numéro in tɛ wele i b'i bataki de ci a kan ni batakiw cira fana n'a cayara heure bɛ dɔgɔya bataki bɛ caya heure ma n'a ma se ka minnu ta kala olu ka hakɛ to an ye Micheline ko yɛrɛ tilenna dɔrɔn somɔgɔw tilenna de tɔɔrɔ tɛ musokɔrɔba dun tɔɔrɔ t'a la yen an bɛ foli b'i bolo foli bi yan an bɛ n komɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ko jɔ b'u ma ko ala ka den sabati ka wuruki ka banba ayi ne de b'a fɔ ka wuruki ka banba ne bɛ se k'a fɔ ka foli kɛ ka tila ka laminɛ tuguni o bɛ se ka ɲɛ a la o an ka kan don nin kɛlen don sɛbɛnw ko ni ko assalamu alaikum i yɛrɛ ka tila k'a fɔ ko malikum salam wa rahmatullah an ka kan don an bɛ se k'a fɔ an ta de don tɛna bɛɛ tɛ kelen ye dɛ an bɛ dugawu don ni Micheline ko de ta ni bɛɛ ale yɛrɛ foli kɛ k'a yɛrɛ laminɛ dugawu don ne de b'a f'i ma Micheline ko an bɛɛ bɛ se ka dugawu don koyi dugawu don de don ala k'a wuruki ala k'a banba
a Ruki kɔrɔ Ruki k'a développer Ruki ye nko kan ye k'a développer nko bamanankan ko k'a développer k'a développer n kɔnɔ monsieur le nko jɔ y'i ma jɔ kɔrɔ fɔlɔ jɔ kɔrɔ ye ko kisi b'i ye la min kisi b'i ye monsieur le nko jɔ y'i ma Ala ka jɔ sabati Ala ka kisi sabati ani ɲɔgɔn cɛ Ala ka kisi Ruki ani ɲɔgɔn cɛ Ruki kɔrɔ Ruki k'a développer Ala ka kisi ka Ruki fɔlɔ ka yiriwa ka ɲɛta d'a ma bon Ala ka Ruki kisi bamba in de barika kɔrɔ ko k'a bamba ni fɛn bamba na tɛ barika comme o t'an ka kan ye o ye arabu kan ye kɔrɔ de ko k'a bamba k'a to a ma kodayi tɛ bɔ yen fiyewu monsieur le nko jɔ i ma Ala ka jɔ sabati ka Ruki ka bamba k'a to a ma kudayi a faamuyara sa tɛnɛ y'a faamu komi e bɛ arabukanw de mɛn nin dun y'an ka kan de an bɛ nin de fɔ tɛnɛ tabarika i ka n'i jija i ka marakakan na ko nkomɔgɔ bɛ nin su marakadugu b'a la a k'o kalan o b'a la o bi na kan bɛ se bɛɛ bɛ goyi na i ye n sigilen to ka bagan ma kuma ma fɔ i ɲɛbaw la i nana bagan ma Madame Diallo yɔrɔ nin kɛra ɲɛna dɛ ne ko k'a k'a jija a ka marakakan baasi tɛ e min ta fɔlɔ nko ye foroba de ye o ye foroba ye komi ale bɛ ɲininkala marakakan na don o don ko midi 30 a k'a jija o la ci dɔ fɔra n ɲɛna minnu b'o ɲɛf'a ye ɲagalen jawara ci dɔ fɔ n ɲɛna ɲagalen taw to yen fɔlɔ monsieur le ko an b'an to o la an bɛ foli lase Jakite ma Jakite ko a ka foli fɛ a n'a muso Yaye pneu ko yɔrɔba min bɛ mairie da la ale bɛ foli b'a ye kosɛbɛ a kelen bɛ ka pneumatique fana dayɛlɛ batterie ni fɛnw b'a kɔnɔ yen nɔ k'i b'a fɔ kosɛbɛ ko k'a fɔ kosɛbɛ n'Ala sɔnna n'o bɔra yen nɔ n bɛ taa an ka ekɔliso la n'o ye defu ye Sɛki Abu Sisoko bɛ yen a n'a furumuso Aramata ka taa Morisar la Bayitan bɛ yen an ka foli bɛ yen ani defi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni jɔ n bɛ taa Sikaso fana n denmuso dɔ bɛ yen nɔ ale tɔgɔ ko Abiso a bɛ INPS la k'an bɛ INPS mɔgɔ bɛ fɔ Sikaso tɛnɛ yɛrɛ tilenna komi i bana ko kan na n t'a dɔn min n'i fɔ kan min na sisan i ye n fɔ kan min na o de ye n fasiya kan ye o de ye fasiya kan ye nka o fana métisselen don Bamakɔ bamanankan métisselen don dɛ o ye Bamakɔ a kɛlen bɛ Jatara de ye quoi Jatara Jatara tɛ a ɲagaminen don kan in de kɛra Jataraya ye sa n'o tɛ an tɛ ka parce que arabukan b'a la tubabukan b'a la ayiwa kan bɛɛ bɛ bamanankan mɔgɔ si tɛ se ka kumaya kelen fɔ ne ye phrase kelen fɔ ni arabukan t'a la tubabukan t'a la bamanankan t'a la i m'a ye ni segukaw kumana i bɛ sin k'a dɔn ten kɔrɔ ko nin tɛ Bamakɔka ye ni Bɛlɛduguka kumana i b'a faamu ten kɔrɔ olu yɛrɛ ye bamananw ye alors que olu de bɛ k'u ka kan yɛrɛ fɔ Bamakɔ ta ye ɲagaminen ne ta ye Moti ka kan ye koyi awɔ ne ta ye o ye ne bɛ Moti ka kan de fɔ ne ɲɛ yɛlɛla Moti bamanankan min ɲɛw min mɛn Moti dugu jumɛn tɛnɛ Sevare kɛ service kɔni sigiyɔrɔ ye Sevare de ne tɛ bɛ Moti sigiyɔrɔ sɔrɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la Moti capitale a ma Motikaw yɛrɛ bɔ kuma tɛ dunanw ma kuma tɛ service kɛlaw ma a capitale kɔni ye Sevare ye u yɛrɛ est ce que u ma gun Sevare ni Moti gunna ɲɔgɔn na dɛ n ko Moti quartier de ye Sevare ye a quartier de don i b'a fɔ Lafiyabugu ni Madina Kura bɛ cogo min dɔrɔn i n'a fɔ Kati ni Bamakɔ bɛ cogo min aw gunna ɲɔgɔn ayi tɛnɛ n b'a fɛ k'a fɔ k'u gunna distance ni min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ so tun tɛ yen fɔlɔ nka sisan kɛnɛ in minɛna dɛ a lafara u yɛrɛ bɛ ni ka digi nin bɛɛ fa u bɛna ji ni ka ji gɛn ka bɔ yen kan ayi ji tɛ se ka gɛn ji t'a sigiyɔrɔ bila u bɛ k'a lafa dɛ an n'a lafara ji kɔni t'a sigiyɔrɔ bila ni ji gɛnna o tɛ hɛrɛ ye dɛ ayiwa an kɔni an y'o ye tuma bɛ an bɛ tubabuw ye tele la ala k'u kisi k'u tanga nka tuma hali tile fila in na o ji bɛ ɲɔgɔn na o ye yɔrɔ minnu geren ji de b'a ka a ta bɛ fɔ badaw ni kɔdaw ka di minnu ye a bɛ fɔ ɲɛna a ye sabali nka tiɲɛ yɛrɛ la a t'a bila dɛ tɛnɛ foli b'i bolo awɔ lamɛ ni foli bɛ yan nɔ ko n bɛ madame Kamara fo n'o bɔra yen sa ko n bɛ mama Lizu fo k'Ala ka nɔgɔya k'a ye amina n bɛ Lamini n bɛ belebele fo n'o ye Sidi Yaya Kuresi ye awɔ karamɔgɔkɛ ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye
n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko bɛ madame Keita Fatumata Dansogo fo ka madame Kulubali Asanatu Dansogo fo n'olu ye n den n bɛ madame Sangare Mayi Keita fo ka madame Do Jɛnɛbu Jara fo ma ɲinɛ madame Tarawele Sitani Dukiriko ale ni ma ɲinɛ dɔgɔninw kɔ n'o ye Maladɔ Sisugu ani Sɔgɔna Sisugu ani Nasire Kuyate an b'olu bɛɛ lajɛlen fo madame Diallo oui Lamine an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ta Kayisika so Segu Kulikoro ko bɛɛ lajɛlen ni su ni waati in na Lamine n'o bɔra ye an bɛ association Tuhuru Aljanna mɔgɔw fo n'o olu ka présidente ye Ɲagali Jawara ale de ko ko n k'a fɛ Lamine ko i y'u lamaloya dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ k'i y'u lamaloya a ka da kun jumɛn k'i tɛ marakakan fɔ a ko Jaralaka fana ka fɔ ko ne tɛ marakakan fɔ a dun a n'a ka Jaralaka ta o ta a ye Jaralaka in ye k'o to a ko ale b'a fɛ de ye i ka to ka a fɔ n balimaw n ba aw fo i k'o fɔ marakakan na k'o de ka d'a de k'i k'a fɔ maremu kasunka e tɛ ne dege o la o a ko n k'a f'i ye tan de k'i k'a fɔ a ma fɔ ne k'i dege dɛ a ko ne nana ko ne k'a f'i ye de k'i k'a fɔ maremu soninkɛlu kasunka a y'o de fɔ ko n k'o de f'i ɲɛna k'o de ka di olu ye ale b'a fɔ k'o dɔrɔn de mɛn hali ni ma foyi fɔ marakakan na minuit 30 wa n ye ci fɔ Ɲagale y'a mɛn de ne ka nin ci fɔ n'o bɔra yen Ɲagale 0h30 n bɛ Ayise Jomera fo n'ale fana ni Ɲagale ka dangan ye u ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko mɔgɔ muso o muso bɔra ka taa Seminari k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a diyar'u ye donc n'o bɔra Lamine an bɛ n kɔrɔkɛ fo n'o ye karamɔgɔ Jara n'a ka denbaya ale bɛ Sebenikɔrɔ Wɛrɛda la n'o bɔra n bɛ Mama Kaluga fo ka Mama Si fo n bɛ Suntu Si fo nin wagati olu bɛ Lafiyabugu Fatima Kari la n'o bɔra ye Lamine n bɛ Bintu Kone madame Makalu n'a ale bɛ CICB la baara nin wagati a bɛ Falajɛ Bintu a k'a b'i fo Lamine k'a ni su k'a i ni fama k'a kɛra fama ye dɛ a yɛrɛ fana do fɔ k'i ni fama dɛ ko n bɛ to k'a ye publicité la so a ko k'i ni fama ko n k'a ka foli f'i ye Lamine n'o bɔra ye ne bɛ belebelew ka belebele n'o ye Siriya ye Kuresi karamɔgɔkɛ Siriya tiɲɛ yɛrɛ la ko ne ko k'a ni su a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni waati in na u bɛɛ tulo banna Lamine i ka fɛn di i ka visa dir'i ma a bɛ sira kan a périmé a tɛ périmé o e ta in périmé n t'a tɛ périmé i da périmé ko kuma i da b'o de la minɛ Siriya bɛɛ na ne ka passeport ayi a tɛ périmé la Lamine ni den kɔni a Manajalo bɛ taa i da to a nɔ la k'an b'a n'a ka denbaya an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Lamine ni mɔgɔ fana b'a la a bɛ kodɔn dɛ n y'a mɛn maaw da nga n b'a f'i ɲɛna Lamine a ka numéro 76 53 05 35 76 53 05 35 ni mɔgɔ bɛ Siriya ye Kuresi la i bɛ se k'a wele o kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛ laban ni Mama Luzie ni waati la k'an b'an ka musokɔrɔba ɲuman fo kosɛbɛ a ni su ni waati ne ba ni buramuso nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 docteur naam hɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn Tɛnɛ Boubacar Maïga ko k'i fo han a bɛ yɛlɛ dɔrɔn de l'i ma yan dɔgɔtɔrɔ foli b'i bolo n bɛ n lamɛnbaaw bɛɛ fo n bɛ n bɛlisɛr fo ale tɔgɔ ye ko Saran Kamara n'u b'a fɔ a ma ko Mama ani Kayatu Sidibe Kajatu Kamara n'an b'a fɔ a ma ko Tɔma ani Jaminatu Kamara n'an b'a fɔ a ma ko Mami donc n bɛ docteur Traoré Yusuf fo ale n'a muso y'an sɔn den kurani ale yɛrɛ ye gynécologue ye Gabriel Touré la o ye gynécologue kura nalen ye voilà k'a fɔ cɛman don wa a ko cɛman ko ni musoman ko tɛ gynécologue ko la a ɲɛna bonne arrivée hein ala k'a fa ma balo k'a ba ma balo denkundi ye don jumɛn ye ala k'a kɛ silamɛ denkundi kɛra ka ban kunu k'a dayirimɛ nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ sogo dunnen tuma i bɛ sɔrɔ ka n'o kuma fɔ an ɲɛna o fana y'a ko dɔgɔtɔrɔ bɛ ka mun de kan na Jakarija ko ne filɛ k'a mɛn nin ye Lafiyabugu centre la ayiwa aw ka denkundiw bɛ kɛ a tɛ fɛn fɔla an ye a sogo dunnen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka na docteur Jotɔla dɛ mais a bɛ ka kunkolo muɲu mɛnna a yɛrɛ dɔn min bɛ yen k'an bɛ Ada Traoré fo Kanam na a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa n'a ye joona joona wagati bɛ ka koron bi ta ye césarienne dɔgɔtɔrɔ an bɛ nin kuma in mɛn nka yɔrɔ kuma n'i bɛ to ka fɛn mɛn tuma bɛɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i b'a kɔrɔ dɔn k'i bɛ fɛn dɔ a la k'a sɔrɔ i tɛ baasiba dɔn a la dɔgɔtɔrɔ césarienne an b'o de fana na bi césarienne ye mun de ye césarienne ye jiginni cogoya fasugu dɔ ye mun opération de don ka den muso bɛ se ka jigin cogo fasugu fila de la ka jigin i yɛrɛ ma walama césarienne kɔrɔ de ye ko ka denso fara ka den labɔ mun na n b'o fɔ parce que danfara dɔw bɛ opération dɔ la
ani césarienne cɛ misali la mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔ taara da yɔrɔ la mun tɛ denso ye donc i b'i opérer mais a tɛ fɔ o ma ko césarienne tant que den tɛ denso kɔnɔ a tɛ fɔ o ma césarienne mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o kɛtɔla ka jigin u jiginnen kɔrɔ yɛrɛ kɔ denso bɛ se ka pɛrɛn donc u jiginnen kɔrɔ kɔ dɔgɔtɔrɔw kɛtɔla ka denso vérifier o b'a sɔrɔ a pɛrɛnnen don donc a tigi b'i opérer a b'a filɛ k'a fɔ césarienne don o tɛ césarienne ye césarienne tant que den tɛ denso kɔnɔ a tɛ fɔ o ma césarienne voilà tant que den tɛ denso bon dɔgɔtɔrɔ de b'o fana dɔn nka césarienne bɛ kɛ muso sifaya jumɛnw de la bana sifaya jumɛnw na kɔnɔmaya sifaya jumɛn na bon n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan tubabu jamana la ka fara diɲɛ bɛɛ kan mɔgɔ 100 o 100 jiginni kɔni sen fɛ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ 80 ka taa bila 85 la problème tɛ kɛ jiginni sen fɛ mais mɔgɔ 15 tɔ i bɛ taa sɔrɔ olu o ka kan ni opération ye fɔlɔ fɛ mun césarienne ko kun tɛ yen o mɔgɔ 15 ninnu dɔgɔtɔrɔ kɔni b'u ye ten ni den sara o don ni ba yɛrɛ sara o don parce que se wɛrɛ tɛ yen o kɔ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ ka jigin yɛrɛ ma ni dɛsɛra ka jigin mun bɛ kɛ o ka kɛ dala mais maintenant donc o ɲani de sen fɛ dɔgɔtɔrɔw y'a ɲɛɲini yala mun de kan ka kɛ pour que parce que dɔnni fana ye dɔɔni de ye mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ ye césarienne kɛ a muso la boucher de kun don awɔ waye awɔ ale a y'a ye dimi gɛlɛn de bi muso kan jigin cogo t'a bolo a mɛnna tin na kojugu muso yɛrɛ de kama a ɲɛ ma i kan kɔnɔ in fara walasa n ka lafiya awɔ tubabu jamana ka ɲi wa awɔ donc o ye kɔnɔ fara heureusement o y'a sɔrɔ den kun tɛ denso kɔnɔ donc kuma dɔ la kɔnɔbara bɛ taa da nugu sanfɛla la donc o ye den labɔ o de kɛra muso lafiyalen den balola wa donc non a ma balo donc o de kun ye césarienne yɛrɛ nacogo fɔlɔ ye o kɔfɛ de donc nka muso in balola wa dɔgɔtɔrɔ awɔ dɔnniw yiriwara nka o wagati la césarienne bɛ kɛ nka mɔgɔ caman kun bɛ sa parce que fɛnw kun ma développer fɔlɔ kelenna dɔrɔn tɛ il faut que antibiotiques ka sɔrɔ minnu bɛ joli da ninnu i y'a dɔn fɔlɔ fɛ antibiotique kelen min kun bɛ yen o ye pénicilline ninnu de ye fɛn fɛn b'i la n'o ye banaw ta fan ye pénicilline de bɛ ta bon o bɔra yen sisan nɔ a nana se kabini césarienne bɛ kɛ aw yɛrɛ b'a kɛ cogo kɔrɔ minnu dɔn sisan yɛlɛmabaw bɛ ka don a la kabini kirinna bɛ kɛ k'i lasunɔgɔ fo sisan kirinnaw bɛ yen nɔ i tɛ lasunɔgɔ yɛrɛ i ni mɔgɔ bɛ baro kɛ k'aw to opération na o n'a ɲɔgɔnnaw donc mɔgɔ 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 problème tɛ jiginni sen fɛ nka 15 mun problème bɛ yen o 15 in de césarienne kan ka k'olu na donc bon anw fɛ yan nɔ mɔgɔ 5 ka taa bila 15 la olu mago bɛ césarienne na n'i ma césarienne kɛ a bɛ se ka tɔɔrɔ lase ba ma walama a k'a lase den ma n'a nana don césarienne kun na mɔgɔw bɛna faamuya k'a fɔ mɔgɔ damadɔ bɛ yen nɔ olu diyagoya de don césarienne ka kɛ voilà a kun ye mun de ye dɔgɔtɔrɔ césarienne bɛ se ka kɛ kun 3 la a fɔlɔ ba sababu la filanan den sababu la walama den ni ba bɛɛ lajɛlen sababu la bon fɛn mun ye ba ta fanfɛla ye maa dɔw bɛ yen nɔ ala y'o kɛ mɔgɔw ye minnu solo man ɲi a ka dɔgɔ kojugu mɔgɔw kundama tɛ kelen solo ye mun ye solo ye cɛkisɛ awɔ an na kɛ ten sa kolow de bɛ yen nɔ den bɛ tɛmɛ siraw minnu fɛ n'olu dɔgɔyara a ka ca ala fɛ a tigilama jiginni gɛlɛya bɛ k'a la donc o tigilamaw césarienne bɛ se ka kɛ olu kama a fasuguw ka ca an tɛna don o détail bɛɛ la bon filanan ye mun ye muso lajɔlen fɛn dɔ i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ denso kuru b'a la fibrome o bɛ se ka taa da den ɲɛ ma n'o dara den ɲɛ ma donc tin bɛ gɛlɛya kosɛbɛ musolaka bɛ se ka opérer o kama walama maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tonso bɛ se ka taa da den ɲɛ ma ni tonso bɛ den ɲɛ ma ka se hakɛ dɔ la n'a kɛmɛ ka n'a sigi fo denso yɛrɛ dawolo la a tigi tɛ se ka jigin fo césarienne ka kɛ n'o tɛ den bɛ fatu muso yɛrɛ basibɔn min b'a sɔrɔ o bɛ se ka k'a sababu ye tonso in ale de bɛ den balo cogoya si la ale man ka bɔ den ɲɛ n'a bɔra den ɲɛ dɔrɔn den bɛ sa o donc den de kan ka bɔn
ka bɔ tonso ɲɛma bon musolaka fanfɛla fɛ toujours i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ denso walasa tin yɛrɛ ka mɔgɔ ka jigin musolakaw ka tin kan ka taa mɔgɔ min ma deli ka jigin i ka tin bɛ taa heure 14 ɲɔgɔnna la nka mɔgɔ mun ye jiginni ko caman kɛ ka tɛmɛ i ka tin bɛ se ka dan heure 8 ma donc dɔgɔtɔrɔw de bɛ jateminɛ kɛ parce que denso fana mana mɛn tin na a bɛ sɛgɛn kojugu n'a sɛgɛnna o b'a to a bɛ se ka pɛrɛn walasa ka o sɛgɛn ninnu ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ denso in kɔni sɛgɛnna parce que fɛn dɔ de b'an bolo an bɛ jateminɛ kɛ n'o de ye heure o heure dɔgɔtɔrɔ bɛ lajɛli kɛ mais profiter o senfɛ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ banabaatɔ minnu hakili la ko dɔgɔtɔrɔ k'i kɔlɔsi o kɔrɔ tɛ ko miniti o miniti ni tin karila denso la ko dɔgɔtɔrɔ k'i lajɛ o tɛ parce que n'i y'a jateminɛ ni tin yɛrɛ golobala i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔdimi min bɛ musolaka sɔrɔ kɔnɔdimi bɛ se k'a sɔrɔ miniti 10 o miniti 10 siɲɛ 4 bon olu hakili la chaque fois n'a ma n'i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kan k'i lajɛ ayi lajɛli wagati de bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tin daminɛ la dɔgɔtɔrɔ kan k'i lajɛ heure 2 o heure 2 ni problème tɛ mais ni tin taara ɲɛ dɔgɔtɔrɔ kan k'i lajɛ heure 1 o heure 1 dimi b'i la o dimi t'i ka o lajɛli wagati mais ne ko dɔgɔtɔrɔ k'i lajɛ miniti siɲɛ 4 miniti 10 kɔnɔ o bɛ na ni denso da yɛrɛ fununi ye k'a lajɛ ala ni lajɛli fɛ voilà donc ni tin mana gɛlɛya o bɛ kɛ sababu ye ka denso pɛrɛn o de y'a to dɔgɔtɔrɔ bɛ décision ta joona walasa ka a tigi kisi o tɔɔrɔ ma ni denso dun pɛrɛnna si ka t'a la den kɔni bɛ se taa o fɛ wa ba yɛrɛ bɛ se ka taa o fɛ bon den ta fanfɛla la maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛnkɛ tonso bɛ se ka décoller an delila k'a kuma fɔ HRP i y'a dɔn tension de Catherine k'o bana in bila mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ tonso bɛ décoller ka bɔ denso la donc a bɛ taa joli kuru sigi denso ani den furancɛ la i bɛ taa sɔrɔ basi bɛrɛ yɛrɛ tɛ ka bɔn muso kan nka basi mun bɛ ka bɔn ale bɛɛ bɛ ka bɔn parce que denso de bɛ k'a kale k'a bali ka na kɛnɛma o bɛ kɛ sababu ye ka den faga fɔlɔ n'a tilala o la a bɛ sɔrɔ ka taa i ɲɛsin ba ma bon dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ den dama sababu kama i bɛ taa sɔrɔ n'i ma césarienne kɛ a tɛ tɔɔrɔ lase muso ma nka den bɛ se ka fatu misali la ni barajuru mana na den ɲɛ ma donc den bɔtɔ la a bɛ se ka barajuru in coincer n'a dun y'a coincer den yɛrɛ balo sababu ye barajuru in de ye n'a y'a coincer a tɛ fiɲɛ sɔrɔ n'a ma fiɲɛ sɔrɔ yanni muso ka jigin den na den bɛ se ka fatu donc pour que k'o bali dɔgɔtɔrɔ mana ye barajuru kɔni bɛ kɛnɛma ka ban o y'a sɔrɔ den bɛ balo la a tigi bɛ césarienne de kɛ n'o y'a sɔrɔ a tigi tɛna se ka jigin o yɔrɔnin bɛɛ la bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ de nacogo man ɲi den yɛrɛ nacogo mun ka ɲi o de y'a kana ni kunkolo ye kunkolo fan bɛɛ tɛ bon ni kunkolo mana jɛngɛ cogoya fasugu de la parce que den mun bɛna dɔrɔn ka girin ka don solo la ten o ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ den bɛ fɛɛrɛ de kɛ dɔw bɛ bandiya de kɛ u b'a fɔ k'u b'u kunkolo jɛngɛ ka don solo fɛ n'u tilala u bɛ kunkolo fan dɔ in jɛngɛ o wagati dɔ la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la n'u ma ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛda in de bɛ na ni ɲɛda nana a ka gɛlɛ a tigi ka jigin walama dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ten de bɛ na bon ɲɛda in fana n'a nana cogoya fasugu de la a tigi bɛ se ka jigin i n'a fɔ ni ɲɛda ɲɛsinnen don sanfɛla ma nka n'a ɲɛsinnen don dugulama la ma o b'a fɔ o ma ko den kɛn bɛ k'a ko dɔn ala ma donc o tigi tɛ se ka jigin il faut que a ka opérer dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ de bɛ na tɛgɛ in ni kama mana na donc n'o kɛra a bɛ n'a fɔ a balaminen don donc o la a tigi tɛ se ka jigin a la donc nin ye denw nacogow ye mun b'a to césarienne fana bɛ se ka k'o kama dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ de ka bon kojugu ni den ka bon donc o bɛ se ka na ni césarienne kɛlen walama den a sɛgɛnna a sɛgɛnni a sababu ka ca maa dɔw bɛ yen u bɛ don tin na o b'a fɔ ne kɔni tɛna taa dɔgɔtɔrɔso la sisan walasa n kana mɛn i jɔ n ka dɔ kɛ so n'a golobala tuma min na n bɛ sɔrɔ ka taa o temps in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ den bɛ se ka sɛgɛn parce que hali dɔgɔtɔrɔso min na den bɛ yen ani muso i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ to ka fɛnnin dɔ kɛ muso kɔnɔbara sanfɛ ka to ka den nɛnɛkili kan lamɛn o la ni den nɛnɛkili kan yɛlɛmana n'a y'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka sɛgɛn dɔrɔn o la a bɛ sina k'a fɔ sisan kɔni an ka jiginni to ten an ka taa tigi opérer kabini den ma sa bon k'e to so kɔnɔna la jɔn de b'o kɔlɔsili kɛ voilà donc ni den sɛgɛnna o bɛ kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔ bɛ décision ta césarienne ka kɛ bon dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den a ka dɔgɔ kojugu ni muso ko k'a bɛ jigin a la
o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔba lase den ma jango mɔgɔ minnu ni diabète walama ni tension b'u la n'o ye dadigi kɛ kɔnɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka den fɛgɛya donc ni den ka fɛgɛ a ti voilà sira hali n'a ye sira sɔrɔ den tɔw bɛ fɛn mun muɲu jiginni sen fɛ ale tɛ se ka o muɲu donc a bɛ se ka sa sira fɛ bon dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a tigi jiginna den fɔlɔ la nka filanan balannen de don yen nɔ bon techniquew bɛ yen nɔ walasa ka filanan in labɔ ni e dɔgɔtɔrɔ mun tɛ se k'o kɛ walama n'i t'a kɛyɔrɔ la donc i b'i obligé k'a tigi opérer parce que fɛn bɛɛ ye dɔnni fana ye fɛn dɔ ye ni mun ka nɔgɔ i ma n'i bɛ se mun na i b'o de kɛ alors que temps tɛ yen fana k'a fɔ ko i b'a tigi bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o temps in kɔnɔna yɛrɛ la den bɛ se ka sa walama tiɲɛni dɔ bɛ se ka kɛ parce que hali césarienne mun bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ pour que labɛn ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ minute 10 kɔnɔna de don i tɛ se ka césarienne décision ta sisan nɔ o yɔrɔnin bɛɛ la kirinankɛla fura minnu kan ka kirinan kɛ manœuvre kan ka muso donc césarienne yɛrɛ organisé fɔlɔ o minute 10 ɲɔgɔnna ta o minute 10 in don ɲɔgɔnna la tiɲɛni bɛ se ka kɛ voilà donc minute 10 tellement ba in kɔnɔ tiɲɛni bɛ se ka k'o fana kɔnɔ tiɲɛni bɛ se ka k'o kɔnɔ voilà parce que e kɛtɔ la sisan hali minute 2 minute 5 kɔnɔ la muso denso bɛ se ka pɛrɛn yan'aw ka se opération so yɛrɛ ma ka taa jiginniso ni opération so ni ɲɔgɔn cɛ donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara kɛra den 3 den 4 déjà ni den kɔni tɛmɛna 2 kan ka ban a kɛra 3 a kɛra 4 5 6 mun ka ɲi o de ye césarienne a tigi man kan tɛ ka jigin bon dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'u ye kɔnɔbara ta kɔnɔbara mana se kalo 9 ye wagati o wagati den bɛ sa a tigi kɔnɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ siɲɛ chaque fois ni kɔnɔbara ma se kalo 9 ye den bɛ sa nka kun ma dɔn a la kun mun na den bɛ sa donc dɔgɔtɔrɔ bɛ précaution ta kabini den in sa wagati ma se n'a y'a sɔrɔ den bɛ balo la déjà dɔgɔtɔrɔ b'a tigi opérer ka kɔn sa wagati dati ninnu kalo 8 voilà non kalo 8 tila kalo 9 yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kalo 9 yɛrɛ kɔnɔna la yan'a tigi jigi dati ka se a y'a dɔn k'a fɔ chaque fois ne ka kɔnɔbara mana se nin hakɛ ye a bɛ sa ka kɔn o wagati ɲɛ semaine 1 wala semaine 2 donc a b'a tigi den labɔ k'a d'a ma k'a fɔ ne kun ma dɔn kun min na a bɛ sa kɔnɔbara la bon dɔw fana ta bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o mɛnna den ɲɛɲini na mɔgɔ min ye san 20 kɛ furu la a ma den sɔrɔ n'a ye kɔnɔ ta déjà e tɛna risque ta bilen kɔnɔbara kelen ni mun a y'a ta ko jiginni senfɛ ko kalo 9 ka dafa den bɛ balo la ko jiginni fana tɔrɔkɔ de k'a to ko den fana ka sa donc dɔgɔtɔrɔ ti risque t'o la dès lors que kalo 9 dafara kam n'a tigi ma dɔn tin na a b'a fɔ ye karisa an k'i opérer en tout cas o de ka fisa i ma bon i y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ se ka fatu accident nɔ b'o la fɛn caman nɔ b'o la bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ muso bɛ se ka fatu k'a sɔrɔ a tigi lajɔlen don bon siya dɔw bɛ yen nɔ hali culture dɔw bɛ yen nɔ o ti sɔn muso a su ka don ni den ye donc u bɛ na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la pour que dɔgɔtɔrɔw k'a labɔ mais o sira fɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni muso kɔni sara déjà minute 10 kɔnɔna la den mun b'a kɔnɔ o bɛ sa césarienne dɔgɔtɔrɔ t'a kɛ pour que ka den sauver mais a bɛ kɛ de n y'a fɔ cogoya min na parce que dɔw ka culture don u ti fɛ u ka su ani den ka don donc den bɛ labɔ n'o tɛ a ka gɛlɛn i ka den sauver o temps in kɔnɔna la bon dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ mun kama denso yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ min opéré la siɲɛ 1 i opéré la siɲɛ 2 o tigi man kan tɛ ka jigin bilen dɔw b'a kɛ so mais mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔ ko césarienne kɛra la siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 2 i man ka jigin bilen ni e garisigɛra tuguni e man ka jigin i yɛrɛ ma tuguni i man ka don tin yɛrɛ la kabini i ma don tin na dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'i opérer ni dɔgɔtɔrɔ ko k'i tɛ se ka jigin o kɔrɔ tɛ i tɛ se ka jigin kabini dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mana diɲɛ la mɔgɔw bɛ jigin ou bien dɔw y'u den kɔnɔbara mun kan kɛ foyi m'u sɔrɔ nka dɔgɔtɔrɔ de ka baara ye k'a f'i ye nin ye risque de ye mɔgɔ 100 o 100 n'i ma n'u lajɛ i opéré la siɲɛ 2 mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ jigin u yɛrɛ ma o kɔfɛ 80 kasara bɛ se k'a tigilama sɔrɔ mɔgɔ 20 problème a bɛ se ka kɛ problème mais dɔgɔtɔrɔ fana ka baara de ye problème kana maa si sɔrɔ voilà c'est comme tout de suite avion filɛ nin ye n'a binna ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ kisi a ka dɔgɔ dɛ nka o kɔrɔ tɛ ko maa tɛ kisi o dɔ bɛ se ka avion accident kɛ siɲɛ 3 1 bɛ se ka kisi o mɔgɔw yɛrɛ o mɔgɔ bɛ yen voilà mais mɔgɔ fanba quand même bɛɛ b'a dɔn ni accident kɔni kɛra avion na
fanba de bɛ sa donc nin fana ye o ɲɛsigili de o de y'a to dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ bon vraiment n'i opéré la siɲɛ 2 siɲɛ 3nan i kan ka jigin siɲɛ 4nan i kan ka opéré siɲɛ 5nan i kan ka opéré bon dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka jiginni dɔ senfɛ denso pɛrɛnna ni denso pɛrɛnna donc siɲɛ wɛrɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ risque ta bilen parce que a tigi n'a donna tin na denso bɛ se ka pɛrɛn tuguni parce que a fɛgɛyalen don bon pɛrɛnni mun ka jugu denso pɛrɛnni fasugu bɛɛ ye o de ye denso ka pɛrɛn a yɛrɛ ma mais césarienne to kɔrɔ o ka joli da kɔrɔ mana pɛrɛn o tɛ juguman ye ba ye a ka ca ala fɛ den tɛ sa o la et puis joli siraw i bɛ taa sɔrɔ pɛrɛnda in tɛ se olu ma parce que o ye joli fɔn kɔrɔ de ye olu yɛrɛ a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ a tigi jiginnen don dɔgɔtɔrɔ kɛlen ka lajɛli kɛ a y'a kɔlɔsi k'a fɔ denso in pɛrɛnnen don jɔ an ka taa opérer voilà donc mɔgɔw k'u janto la kosɛbɛ bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bana dɔ de b'u la i n'a fɔ tension wala diabète donc o sababu de kama dɔgɔtɔrɔ bɛ césarienne kɛ parce que bana in bɛ se ka tɔɔrɔ lase ba ma a bɛ se ka tɔɔrɔ lase den ma misali la n'i y'a jateminɛ an tɛna don a bɛɛ la crise dɔw bɛ yen mun musokɔnɔmaw b'a kɛ k'a sababu kɛ tension ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi sigilen a yɛrɛ ma a kunkolo bɛ se k'a dimi ten kunkolodimi gɛlɛn bɛ se k'a minɛ dibi bɛ se ka kɛ a ɲɛ kɔrɔ ten nɔ o yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ se ka kirin ka bin ten nɔ daji bɛ bɔ a da fɛ a bɛ seri a yɛrɛ ma donc o ye tension jugumanw ye o fɛn fasugu ninnu u man ka mɛn sen na n'a ye mɔgɔ sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ la a tigi den kan ka labɔ de k'a d'a ma parce que solution kelen mun b'a la o de ye k'a tigi lajigin bon alors que parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ muso kɔnɔma ka tension a sababu ye tonso min bɛna sigi denso la bon a ka teli ka maa minnu minɛ o ye mɔgɔ min bɛ san 16 ninnu walama mɔgɔ min si tɛmɛna san 40 ninnu kan donc nin de ye fɛn damadɔ ye minnu kama césarienne bɛ kɛ o de y'a to mɔgɔ caman ka n'i ye nin jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ césarienne tɔw kan ka caya oui parce que mɔgɔ caman bɛ a b'u ɲɛna ko sisan césarienne ka ca an yɛrɛ ma césarienne hakɛ mun kan ka kɛ an tɛ k'o lasɔrɔ fɔlɔ parce que hali bi mɔgɔw bɛ ka continuer ka sa k'a sababu kɛ césarienne ma k'a la dɔw fana denw bɛ ka continuer ka sa o kɔnɔ k'a sababu kɛ césarienne ma k'a tigi la donc normalement fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni césarienne bɛ se ka kɛ sababu ye k'u kisi o tigilamaw normalement o kan ka opérer de mais dɔw bɛ yen nɔ opération ɲɛsiranya kama fɔlɔ fɛ a dɔnna k'a fɔ maa caman bɛ yen se t'u ye césarienne mana dabɔ yanni aw ka tila a boli la kasara bɛ se k'a tigi sɔrɔ gouvernement nana o gɛlɛya in bɔ yen mais gɛlɛya mun bɛ yen nɔ sisan nɔ o de ye mɔgɔw ka faamuyali yɛrɛ de ye k'a dɔn k'a fɔ césarienne mun bɛ ka kɛ hali n'a bɛ ka kɛ fu la a bɛ ka kɛ de walasa k'a tigi kisi walasa k'a den kisi n'o tɛ dɔgɔtɔrɔ b'a ka sunɔgɔ bila i bɛ 2 heures du matin 5 heures du matin i bɛ bɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a tigi opérer dɔgɔtɔrɔ i b'a kɛ to oui ɲininkaliw b'o yɔrɔ nin na yen o dibidibilen don dɔɔni anw kɛnɛmamɔgɔ ninnu kɔni kunkolo kɔnɔ nka wagati dɔ selen don yan n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ y'a kan sɔnni Gesibali, hijalinde duanye. Nani bali, aja, hijalinde duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. ayiwa n balimaw tulo bɛ voix du cœur de man kɛ na nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 dɔgɔtɔrɔ nka an b'a mɛn an balakaw da ko césarienne ka di dɔgɔtɔrɔ ye parce que a bɛ dɔɔni sɔrɔ e dun ko dɔgɔtɔrɔ bɛ lakunun ka bɔ sunɔgɔ la o kuma b'i bolo cogo di kelen musolaka dɔw bɛ na k'u tɛ fɛ u tɛ tin fɛ ko fa aw ko u lajigin ni césarienne ye o caman ba kɔnɔ yen a n'a la fura ko e ko césarienne kɛra fu ye yala fura ko in a fura fana ye fu de ye wa fura kunfɔlɔ min bɛ di voilà donc césarienne ye fu ye dɔgɔtɔrɔ si tɛna wari minɛ maa bolo césarienne kama o y'a fɔlɔ ye fo n'a kɛra césarienne mun bɛ kɛ clinique la clinique ye entreprise de ye clinique ye entreprise de ye voilà donc a bɛ kɛ fu la dɔgɔtɔrɔso la
nga a tigi a donc ka d'a ye a ka kɛ clinique la gouvernement b'i jɔ a ka dɔgɔtɔrɔsow dɔrɔn de ta kɔrɔ voilà n'o tɛ n'i taara clinique la o bɛ sara a bɛ sara o y'a fɔlɔ ye ɲininkali filanan mɔgɔ i tɛ se ka césarienne décider i yɛrɛ ma fo docteur de ka décider parce que césarienne fana kɛ kun de b'a la kɛ wagati de b'a la wa césarienne fana gasindan tɛ n'a nana don césarienne complication na i b'a faamuya k'a fɔ opération tɛ mun k'i b'a kɛ ten dɔrɔn ko gasi t'a la o a kɛra États-Unis o a kɛra Europe ye o a kɛra jamana wɛrɛw ye o yɔrɔ yɔrɔ États-Unis taara une complication bi césarienne na fan bɛɛ fɛ c'est pourquoi docteur fana t'a kɛ f'a ka kɛ kun de y'a la o tɛ césarienne dɔrɔn ye opération fasugu bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ sababu ye mɔgɔ hali nin bɔ i bɛ se ka s'a da fɛ voilà donc kuma tɛ césarienne ma hernie a bɛ se ka kɛ mɔgɔ sababu ye parce que furaw minnu bɛ kɛ k'a kɛ o fura ninnu dɔw bɛ yen nɔ kabini i m'a daminɛ yɛrɛ furaw bɛ se ka k'a tigi sababu ye kirina minnu bɛ utiliser ce sont des drogues o kirina ye ka mɔgɔ bɔ i cogo la k'i lakirin k'i bɔ a bɛ n'a fɔ i hakili kɔni tɛ diɲɛ la yan bilen après ka tila ka i hakili lasegin ka na tuguni dɔw bɛ yen nɔ i b'u lasunɔgɔ o tɛ wuli bilen o bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se donc an bɛna n'an donna césarienne cause complication na a bɛ faamuya k'a fɔ vraiment césarienne tɛ fɛn ye ko mɔgɔw b'a décider docteur dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ karisa césarienne de kan ka k'i la walama i kan ka jigin i yɛrɛ ma donc o ye minnu bɛ t'u yɛrɛ ma ye voilà o ye minnu bɛ taa u yɛrɛ ma sisan o an bɛna complication na o bɛna i ka ɲininkali tɔ laban an bɛ sɔrɔ ka kuma di ɲininkaliw ka kɛ nka n ka ɲininkali fila dulonnen don an b'o dulonnen to yen fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ complication jumɛn de bɛ césarienne na bon complication minnu bɛ aw de y'a décider complication b'a la mun na a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka compliquer ka tila k'a décider awɔ mais docteur ni fɛn fila bɛ yen sira fila bɛ yen nɔ an b'a fɔ tubabukan na entre les mauvais et les pires il faut choisir les mauvais toujours nɔ mun bɛ lase banabaatɔ ma o de ka ca ka tɛmɛ a bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma c'est comme furaw minnu an bɛ k'u ta fura fɛn fɛn n'an bɛ k'u ta bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ sababu ye a bɛ se k'i faga dɔɔni dɔɔni nka i b'a ye k'a fɔ bana min b'a tigi la n'i ma fura in d'a ma bana in bɛ kɔn k'a faga parce que fura in nafa ka bon ka tɛmɛ bana kan n bɛna exemple dɔ d'i ma mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ jabɛti a y'a bin n'i ma fura k'a la sisan nɔ a tigi bɛ se ka sa i bɛ fura mun k'a la n'o ye insuline ye o fura in fana gasindan tɛ o i bɛ fura in k'a la o bɛ se k'a tigi sauver mais fura in fana dans l'avenir a bɛ tɔɔrɔ lase a tigilama ma i y'a faamuya exemple wɛrɛ ye jumɛn ye maa dɔ bɛ yen sa i bɛ taa sɔrɔ joli ko dɛsɛ b'a la n'i ma joli k'a la sisan nɔ k'a tigi opérer sisan nɔ a bɛ se ka sa misali la ni mɔgɔ mun kɔnɔbara taara sigiyɔrɔ la mun tɛ denso ye a tigi joli de bɛ jigin a tigi kɔnɔ i nana ye dɔgɔtɔrɔso la i b'a a somɔgɔw yɛrɛ nana n'a tigi y'a kirinen don somɔgɔw dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ bon karisa filɛ n'an m'a opérer sisan a bɛ sa siga foyi t'o la nka n'an y'a opérer a bɛ se ka sa a bɛ se ka balo e bɛ jumɛn de ta o don cɛ la o bɛ fɔ banabagatɔ ye fɔlɔ wa non dɔgɔtɔrɔ de b'o fɔ a tɛ fɔ banabagatɔ ye dɛ mais dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o ɲɛfɔ somɔgɔw de parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'a fɔ banabagatɔ ye a b'a jigi misɛnya o bɛ se k'a tɔ a tigi yɛrɛ faga yanni baara yɛrɛ ka kɛ parce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ na ni banabagatɔ ye banabagatɔ dɔw bɛ yen nɔ gɛrɛsɛgɛ t'u la o de y'a to hadamaden n'i ka wagati sera fɛn fɛn kan ka kɛ pour que i ka sa i bɛ sa o hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ juru de ta k'a k'i yɛrɛ hali ni maa ma se k'i fa bana ma se k'i fa n'i ka don sera i yɛrɛ bɛ juru ta k'i yɛrɛ fa maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu u ka don de bɛ yen il faut k'u ka sa parce que ala de y'o kɛ donc o tigilama alors que dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ vraiment ala m'u ka don k'o don ye o tigilama a bɛ na dɔrɔn joli bɛ sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ la fɛnw bɛɛ bɛ sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ la mais maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ opération kan ka kɛ docteur bɛ na opérer tout de suite docteur bɛ yen nɔ furaw bɛ yen hali ni wari t'a tigi kun docteur bɛ se ka fura garanti o n'a ɲɔgɔnnaw mais i bɛ taa sɔrɔ joli mun kan ka kɛ a tigi la k'a sauver aw bɛ pi ni pa kɛ ka ambulance wuli ka taa fan bɛɛ fɛ joli tɛ sɔrɔ donc o y'o tigi gɛrɛsɛgɛ de parce que c'est comme ça voilà a tigi ka don sera o jeli ɲini b'a sɔrɔ a kɔnɔ dayɛlɛ la wa
Non, mais moi de l'aïti joli ma kono pour que ka daile. Moi bi kono daile yire jigi tatigi. Iba fo karsa kon ni ma opéré sano abisa. Ibi kono daile ka soro joli to no ki. Yani ka kono datigi ta soro joli bi soro. Mais do be na ti soro do yere be no ibi ta soro yani ka sama yere. Ba ala bato atigi yere bisa pour que kana magala. Mais mɔgɔw to jateminɛ u b'a jateminɛ k'a fɔ karisa kɔni opéré la dɔrɔn a sara ainsi de suite alors que opération ko caman b'a kɔnɔ dɔw bɛ opéré ka kɔn dɔw bɛ sa ka kɔn opération yɛrɛ ɲɛ mais a sara kun mun na opération sen fɛ o ma il faut que mɔgɔw k'a dɔn ɲɛ fan si tɛ yen nɔ ko mɔgɔw bɛ opéré yɔrɔ min na ko maa dɔ tɛ sa mais mɔgɔw minnu bɛ sauver olu de ka ca ka tɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ césarienne d'ailleurs an bɛ ka débat in kɛ su in na a ka gɛlɛn i t'a sɔrɔ a ka dɔgɔ mɔgɔ min ye delila ka mɛn karisa opéré la césarienne na k'a sara a ka dɔgɔ mɔgɔ fanba de bɛ sauver donc o de y'a to mɔgɔw hakili la ko opération mun don gasi foyi t'a la n'i y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛɛ bɛ sauver alors que hali jiginni gansan sanfɛ mɔgɔ sen fɛ mɔgɔ bɛ se ka fatu donc n'i ye a jateminɛ États-Unis ani Faransi ninnu na ni césarienne kɛra mɔgɔ 1000 na mɔgɔ 1 ka taa bila mɔgɔ 3 la olu bɛ se ka fatu. Bon, anw fɛ yan nɔ ni césarienne kɛra mɔgɔ 100 la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 1 bɛ se ka fatu ou bien ni a kɛra mɔgɔ 1000 na mɔgɔ 4 bɛ se ka fatu. Gabriel Touré la ni y'a jateminɛ césarienne minnu kɛra 2008-2009 bon césarienne mun kɛra a bɛ césarienne 4,000 ɲɔgɔnna bɔ mais mɔgɔw minnu fatura o la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan bon hali o mɔgɔ 4 u fatura a sababu tɛ le fait que césarienne kɛra a fatura parce que ani bana dɔ de nana ni ɲɔgɔn ye t'a sɔrɔ tension jugu b'a la césarienne kɛra tension jugu kama mais a ma ɲa kɔ parce que hali ni a tigi opéré la basi jɔra tu o b'a sɔrɔ bana déjà o kɛra sababu ye k'a tigi sugunɛ dilan yɔrɔ in a digira la déjà bon dɔw fana bɛ yen i t'a sɔrɔ u nana o y'a sɔrɔ basi bɔn digir'u la kojugu jiginni kɔfɛ donc déjà joli banna il faut que hali a tigi mana opéré joli ka k'a la o ko ninnu bɛ dɛsɛ parce que joli ma se ka sɔrɔ ka a kɛ a tigi la o n'a ɲɔgɔnnaw bon n'o tɛ gasiba ninnu césarienne tɛ se ka o lase mɔgɔ bon jiginni sen fɛ o ye gasi fitinin ye jiginni sen fɛ i bɛ taa sɔrɔ ala yɛrɛ ye jiginni da cogoya min na muso jigintɔla den na den tɛmɛtɔla sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ kolo ninnu bɛ den bisi donc ji de bɛ den fari la a bɛ fogofogo ninnu yɔrɔ la donc an b'a fɔ o ma ko essorage donc ji in bɛ poyi ka bɔ den nun n'a da fɛ bon ni mɔgɔ mun i mana césariser o fɛn in tɛ kɛ donc an bɛ obligé n'a tigi césarienne mana kɛ hali ni tɔɔrɔ foyi tɛ den kan ka ji nin sama ka bɔ den nun na a n'a da kɔnɔna la n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔgɔsɔgɔ bila a tigi la bon sɔgɔsɔgɔ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka a fogofogo sira ninnu le fait que ji ma bɔ ji bɛ se ka fogofogo ninnu datugu ka tɔɔrɔ dɔw lase a tigi ma mais o tɔɔrɔ in prévention ye mun ye kabini césarienne mana kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ o ji ninnu sama ni mana dɔw ye pour que o tɔɔrɔ fasugu ninnu kana den sɔrɔ bon n'a bɔr'o la il faut que césarienne kɛtɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ den kolo bɛ se ka kari parce que i bɛ taa sɔrɔ denw dacogo man ɲi kuma dɔ la i b'a sama ni sen kelen de ye ka na après i bɛ sɔrɔ ka filanan in dɔw fɛ yen nɔ i bɛ se ka a tɛgɛ minɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a tɛgɛ balannen don dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ de kunkolo balannen don a tɛ se ka taa kɔfɛ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc o tigilama tɛ se ka jigin donc tu es obligé ka manœuvre dɔw kɛ pour que ka den labɔ o manœuvre kɛtɔla jiginni sen fɛ o a kɛtɔla césarienne sen fɛ o a bɛ se ka kɛ sababu ye ka den yɔrɔ dɔ kari ouais donc o ye complication damadɔ ye mais complication minnu ka jugu césarienne yɛrɛ la o de ye basi bɔn ye basi bɔn jiginni sen fɛ a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se k'i sɔrɔ césarienne sen fɛ maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ denso filɛ nin ye ni ala y'a kɛ den bɔra a kɔnɔ il faut que denso ka segin a cogoya la n'a ma segin a cogoya la joona dɔrɔn a bɛ fa basi de la basi in bɛ to ka bɔ muso farila basi bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ denso kɔnɔ donc maa dɔw bɛ hali jiginni kɔfɛ an bɛ obligé ka denso yɛrɛ bɔ yen pewu pour que k'a tigi sauver bon dɔw fana bɛ yen nɔ césarienne fiɲɛ fɛ o fana bɛ se k'u sɔrɔ donc basi bɔn in mana bɔ yen infection ye mun ye banakisɛ mana don a tigi la a bɛ se ka kɛ banakisɛ in b'a fari la ka tɛmɛ o de ye mɔgɔ fanba ye parce que tin kɔni sen fɛ ni dan kɔni cira ka ban banakisɛw minnu bɛ maaya yɔrɔ la olu bɛ yɛlɛ ka taa denso kɔnɔ
donc o bɛ kɛ sababu ye ka infection bila a tigi denso la ka taa hali trompe ninnu na donc o ye fanba ye dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nɛn de bɛ wuli sanfɛlanin dɔrɔn na golo dugumala la donc olu ta tɛ baasiba ye donc nin ye complication damadɔ ye minnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ césarienne senfɛ an tɛna se ka don a détail bɛɛ la parce que an ka heure yɛrɛ tɛmɛna note en plus que thème nin ye minute 15 de Madame Diallo ɲininkali b'i bolo nene karila ne na nene karila e k'i réchauffer fɔlɔ nɛgɛjuru ye 21 fo fu 11 nene karila Madame Diallo la a bɛ hakɛto oui ɛrɛtena i b'i ka radio faga tɔɔrɔ tɛ radio in faga an bɛ ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ radio tɛ i bɛ radio faga an tulo b'i la ne bɛ ɲininkali dɔ kɛ muso minnu bɔgɔni dɔn a bɛ mun lase a ma dɔgɔtɔrɔ k'ale muso bɛ bɔgɔni de dun oui bɔgɔni man ɲi parce que bɔgɔni d'abord ni de la dun na don o don dɔ de bɛ fara a dun ta kan n'i y'a daminɛ tan na ye après i bɛ taa mugan la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛmɛ filala la donc il faut k'i k'o fara i ka nasɔngɔ kan ensuite bɔgɔni ye fɛn mun ye a t'i yɛlɛma donc a bɛ t'i kɔnɔ cogoya min na ten na a bɛ taa a tigi ka kɔnɔna minɛn ninnu na o cogoya kelen de la fɛn tɛ ko mun bɛ yɛlɛma voilà i ni ce weleli la tɛnɛ ɲininkali b'i fɛ oui ne b'a fɛ ka min fɔ docteur ko césarienne kɛra cogo cogo ko a kan ka décider a bɛ décider de a tɛ kɛ kunfɛ a komi an y'a fɔ kuma kɔnɔna na minnu tɛ ka tin kunfɛw n'olu bɛ taa k'a fɔ ko césarienne ka kɛ n ko olu docteur de b'a kuma ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ docteur bɛ sɔn ka rendez-vous d'u ma k'a fɔ ni kɔnɔ sera i bɛna césarienne bɛ kɛ o ko bɛ cogo di ale ko k'a man ka kɛ kunfɛ cogo si la kunfɛ ko tɛ a bɛ décider kun dɔ de la soit den soit ba ou bien soit den ni ba fila bɛɛ u bɛ sauver cogo min na ala ka diɲɛ ye minnu bɛ taa k'a fɔ ne tɛ tin kun tɛ dimi muɲu a ye kɔnɔ fara ka den labɔ o bɛ kɛ cogo di awɔ hali olu yɛrɛ décision tɛ ta ka césarienne kɛ docteur b'a tigi n'a hakili de jira ɲɔgɔn na k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka décision ta césarienne ka kɛ wagati bɛɛ jiginni sen fɛ walama yanni i ka don tin na o ye docteur de docteur de b'a décider a kan ka kɛ mun de kama wagati min na a kan e kɔni ka docteur kɔni ka baara ye k'a tigi ladɔnniya k'a fɔ opération kan ka kɛ nin de kama o tɛ césarienne dɔrɔn hali jiginni ninnu maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ heure kelen heure fila o ma n'o kɛ ten na docteur ne sɛgɛnna il faut que n ka opérer dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u b'i nɛni k'i dɔgɔya ka ko bɛɛ kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ a tigi dimi kama a t'a dɔn a t'a yɛrɛ kalama n'an ye ala y'a k'i sera k'a tigi lajigin o la a bɛna yafa deli k'i fɛ kɔfɛ an b'o bɛɛ y'a la voilà donc il faut que u k'a dɔn k'a fɔ tin mana gɛlɛya cogo o cogo docteur de bɛ tin gɛlɛya dɔn bien que docteur tɛ jigin dɛ mais ale de b'a gɛlɛya parce que e b'i yɛrɛ kun de dɔn mais docteur ye mɔgɔ joli de lajigin maa ba joli a ye maa ba joli opérer donc e kelen tɛna se ka kɛ exception ye o e tɛna se ka fɛn jira docteur la ko docteur ma deli ka mun ye i mana fɛn fɛn kɛ i t'a sɔrɔ docteur de la k'a ye docteur yɛrɛ ye madame Diallo voilà a b'a f'i ɲɛna hali ni bɛnkan don jateminɛ de bɛ kɛ ni ka sɔrɔ i bɛ se ka moyi i yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔya las'i ma ni i dusukun de ka fɛn kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka kuma ye k'i dusukun lafiya i bɛ se ka jigin i yɛrɛ ma naturellement cogo min na parce que dɔgɔtɔrɔ a kɛlen b'a fɔ ko jigin i yɛrɛ ma naturellement ka d'aw yɛrɛ ye ka tɛmɛ césarienne kan. oui o tɛ diyagoya ye wa mɔgɔ fanba ala ye mɔgɔ 100 de i bɛ taa sɔrɔ 85 olu bɛ jigin u yɛrɛ ma naturellement n'i y'a ye dɔw bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ k'olu na o de y'a to n k'i ma ko césarienne yɛrɛ to mun OMS yɛrɛ ye o de ye mɔgɔ 5 césarienne maa 100 o 100 jiginni 100 o 100 mɔgɔ 5 ka taa bila 15 la olu de bɛ opérer donc ni donna a la césarienne kun na i b'a dɔn k'a fɔ a b'o kun bɔ bon surtout an fɛ yan nɔ an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ dɔn minnu tɛ peseli kɛ olu tɛ peseli kɛ janko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ k'a dɔn karisa kan ka opérer wala a man kan tɛ ka opérer dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ sɛgɛn ka don tin na fu parce que a tigi yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ k'a ma i tɛ se ka jigin hali n'i bɛ se ka jigin a tɛ se ka taa kasara kɔ wa hali n'i bɛ fɛ k'o kasara in yɛrɛ en tout cas n'i bɛ fɛ o k'i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ tɛna o responsabilité ta misali la ne y'a f'i ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u opérer la siɲɛ 2 fu mais siɲɛ 3 le fait que u b'a dɔn u kan ka opérer de u bɛ to so kɔnɔ yen nɔ fo ni tin golobala kɔnɔ u bɛ sɔrɔ ka na dɔgɔtɔrɔso la pourtant
nana docteur sele b'a sɔrɔ a tigi tɛna se ka jigin a bɛ tila ka opérer a ye tile kelen tile tilancɛ kɛ tin na sɛgɛn ni ko bɛɛ lajɛlen ɲani bɛɛ après a tilala ka na laban opération na yanni o ɲani in k'e sɔrɔ o yanni kɔnɔdimi yɛrɛ k'e sɔrɔ docteur k'i ma e kan k'o opérer e kun t'o o kɛ siɲɛ kelen a ma ɲɛ mun ko i tilala ka o kɛ a bɛ faamu oui i b'a kɛ to tɛnɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo Allô? Oui, an tulo b'i la? Allô? Oui? Docteur? Naam? Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la? An tu. Somɔgɔw? Hɛrɛ. Ne jaabi to ka tigɛ de. N jaabi to ka tigɛ. Awɔ, n y'a faamuya. Awɔ. Ale filɛ ka mun fɔ tan nɔ Lamini na o ye psychologue de ka baara ye. Awɔ. Donc a ka taa psychologue fɛ yen olu bɛ jatigɛ ko in u b'a kun fa ɲɛna tɛnɛ ɲininkali b'i bolo? Awɔ, ɲininkali bɛ n bolo la. N ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye n bɛ docteur ɲininka césarienne bɛ kɛ siɲɛ joli? Kelen. Filanan ye min ye césarienne bɛ kɛ yɔrɔ min na sigi bɛ ko de kan ka césarienne kuma o kuma ni césarienne bɛ ko o yɔrɔ jolida kɔrɔ la k'o fara a k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ale ni n ka siɲɛ sabanan ye min ye n ciri ma madame ko n'ale n'a cɛ bɛ Sudan ni farida la ko kangaji de bɛ bɔ k'o ye min ye k'a yɛrɛ bɛ kan k'a lamɛn ko min don k'i k'o ɲɛfɔ. Bon ɲininkali laban yanni n ka ɲinɛ a kɔ o de ye k'a fɔ kangaji min bɛ bɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ infection de b'u la. Donc infection de ka teli k'o kɛ mɔgɔ la. Infection ye mun ye dɔgɔtɔrɔ? Infection ye liminɛnpo banakisɛw ye. Awɔ. N'o bɛ mɔgɔ la o ka teli. Furubato wagati ni kangaji n'a kangara dɔrɔn microbe bɛ yen. A ka ca Ala fɛ o de don. Bon i ka ɲininkali fɔlɔ n'o ye césarienne bɛ se ka kɛ siɲɛ joli siɲɛ hakɛ t'o la o docteur de b'a apprécier k'a fɔ karisa ka césarienne kan ka dan siɲɛ 2 ma a kan ka dan siɲɛ 3 ma a kan ka dan siɲɛ 4 ma nka pour que mɔgɔw k'a faamuya chaque fois n'i ye césarienne kɛ farada kelen de don mais a yɔrɔ bɛ fɛgɛya ka taa fɛ de a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun ka kurusi bɔrɔtora siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 i bɛ k'a yɔrɔnin kala tuguni i bɛ k'a yɔrɔ kala tuguni ale ni mun bɔrɔtora siɲɛ 1 o ye kelen ye plus a bɛ bɔrɔtɔ plus a bɛ fɛgɛya n'a dun fɛgɛyara dɔgɔtɔrɔ bɛ siran mun ye ale t'a dɔn yala e ka kɔnɔ 3nan de don wa e ka kɔnɔ 4nan don wa kɔnɔ 5nan de denso bɛ se ka ɲɔgɔn bila wa o de y'a to mɔgɔ min ye césarienne kɛ i ka den hakɛ i kan k'a jateminɛ k'a fɔ man ka tɛmɛ nin hakɛ kan n'e ka jiginni bɛɛ ye césarienne i man ka tɛmɛ 3 kan ou bien i man ka tɛmɛ 4 kan parce que hali n'i ye kɔnɔ 5nan ta sisan nɔ ou bien 6nan ainsi de suite a bɛ se ka kɛ e ye kɔnɔbara ta kabini kɔnɔbara ma tɛmɛ kalo 5 kan denso bɛ pɛrɛn a tigi ti ni den a ti ni a yɛrɛ ni ye mun de parce que dɔgɔtɔrɔ b'o risque dɔn o de y'a to dɔgɔtɔrɔ b'a limiter k'a fɔ karisa i man ka tɛmɛ nin césarienne hakɛ kan bon mɔgɔw fari tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ u la fo siɲɛ 4 mais i bɛ taa sɔrɔ denso cogoya ale ni dɔw ta kɛra siɲɛ 1 siɲɛ 2 a bɛɛ ye kelen ye u ka denso qualité tɛ kelen ye dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni césarienne yɛrɛ kɛra siɲɛ 2 siɲɛ 3nan n'aw ko k'aw b'a opérer aw tɛ don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ taa sɔrɔ nugu ni fɛnw bɛɛ mɛrɛ kelen don ɲɔgɔn na kɔnɔna la yan aw tɛ don yɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ jango k'a tigi den labɔ k'a d'a ma donc o la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de b'a apprécier ale de y'i kɔnɔbara ye k'a fɔ a karisa kɔni il faut que siɲɛ wɛrɛ a kana kɔnɔ ta bon dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bana b'u la n'o ye dusukunbanaw ye n'a tigi ma farati kɔnɔ ta ma a bɛ kɛ a sababu ye dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension bana b'u la ou bien diabète bana wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu faralen don a kan mun b'a to vraiment a tigi k'a to a ka denko hakɛ a k'a jateminɛ a man ka tɛmɛ hakɛ dama dɔ parce que yɔrɔ min bɛ fara tuma bɛɛ nin o bɛ se ka fɛgɛya i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kurusi bɛ fara tuma bɛɛ i bɛ k'a yɔrɔnin kelen kala a laban na i b'a lafili dɛ ou bien i b'a kɛ baarakɛla ye nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 docteur Kulibali Tabako yɛrɛ tilenna oui ne ba kuma b'i bolo. Ansu. Na. Ne tun bɛ fɛ ka docteur ɲininka question dama dama. Sisan nɔ aw yɛrɛ b'a dɔn musomaninw ka furuko a ko ka suma donc mɔgɔ caman bɛ mɛn ka sɔrɔ ma furu sɔrɔ jusqu'à ce que dɔw bɛ 30 ans sɔrɔ. Bon on a remarqué que n'i taara dɔgɔtɔrɔso la à l'âge de 30 ans i kɔnɔma u b'a fɔ ko premier par âgé alors que jiginni yɛrɛ de ka di mɔgɔ caman ye ka jigin mɛ docteur b'a fɔ ko n tɛ risque ta ne tun bɛ fɛ k'a ɲininka u tɛ se ka
patience donne que 30 ans pour que au moins si fana ka don wolo ti fenya amika mo fie 30 ans ko yin al 30 ans ko era ka boala docteur bi bara fen ke aba fie karsa ni risque de binna ni jena no risque tali docteur bi papier di me ba signer ka fo njena na e docteur ne shi temena 30 ans ka ne ti fenga césariser njena na e nganji voilà donc au risque et bota tu partages ça avec le médecin parce que le médecin a bara e kasra de jirila mi misal di mama do be no ibita soro bana bula mu kanka opérer nu ma opérer abse ka ku sababu atigi somogo ani barabato ere ba foko a antigene opération docteur fana ya marialente ko ke kasoro ama a jesoro donc do ere be no ibse ka papier signé konti opérer bana be se ka katigi sababu après o tigi la ma ere kelen somogo de bivili ka foko karsa anana docteur ma son ka opérer anyo yewo mo ibita soro chou mun sara de were de papier signé ka fonti opérer ko fe parce que mo mun kera docteur ni banabato che mo to don docteur ni banabato gundo de bun nyonche al mo ni na ni de docteur so la na shi kon sera santan shegin ka ban akera balikuye docteur ba fi e ka munyo kenama ni de ambi kuma folo be baramo la botuma voilà maintenant atigi de se ka ta nyefo asomo ge parce que gundo la kodo donc do be ne ta suruto kalama banabato docteur ya fa kanga opérer banabato maso opération ma wala ma krefe modo hal do rebe no tiere gwanzan no bi docteur so la docteur ba fi kanata so do bi ba fa mbita so jakwela fatigi bi ni docteur bi kele bi papier o signé ka fo mbita ntito ya ni mo ko ka tito docteur so la ato docteur so fanate kaso boyere donc décision munu bita mi fe ka fi docteur de ba décision ta ka nyefie karsa ninde kanyima ni risque ni do ni risque ni maintenant ebi jumende ta ni ko ka jigi y a pas de problème docteur mais ni ko mun bora la fana il ba responsabilité ta hal mo mun te primi par âge o mo mun furla 100 ans en duru 100 ans chegun atigi shi sera 100 mugan ani konton 100 mugan chegin atigi traitement que 100 ans pour que aka konobara soro ya ro te primi âge ko koni o konobara keleni mo ya soro est ce que atigi bi jena e tin sen fait abo risque ta tin sen foka o fana konobara ngatnya dès lors que docteur kon ba do dengon sera vraiment ni ya bossano ka chala fi abibalo donc ati risque ta o risque partager li bi docteur ni banabato somogo ni nyonkeli sinon docteur tim mo ko shi e jakuya ka fu ka opérer jakuya la ya famia voilà mais anya ko shi mo ko famba ni mana nyefu ye ka fo ninde bi opération na ninde bi jiginna atigi ba fo mbi jiginita mbi opération ta e mado be no ere ngo pour que ku sauver bita soro hal mina bi exemple do di ma mo do be bita soro bana do bala jigini sen fait tu obligé ka décision ta est-ce que dende ka to alawa ba de ka to alawa e bi décision ta ba fo ka so bon car ça koni il faut que kelen de to ala dende ka to ala oui mo be no bita soro dembi se ka bala jigini sen fait atse ka ta ko fa atse ka na nyefe fika den faga abse ka ke den ka kantike pour que ka labo bon décision bi se ka ta sano ka fo bon si ça en bani de il faut que doka sauver ami de sauver docteur ka docteur de ba fa soit ba ou bien de docteur ka fenke te ka choix ke o docteur ti choix ke barwato ere de se ka choix ke ka fo docteur ne sauver e kan den toi ou bien docteur somo barwato somo do fana bi se ka fi docteur on den sauver e kan docteur o de la ke au exemple ou bien non oui a de la keke donc oui abeno mo baba fo no benkan de docteur ni banabagato ni jokonte na ko ka den de sauver ka bato no ibi den de sauver ka bato oui afamuna le bayga kuma famuna jamaka cha jaranye anga fuli biye negajuru mugan kele funi fu tan ani kele docteur Tabako tlebila retlena ma kuma bibolo awdu ma ko go to abla sago mo go be ka sidara ni ko woro ko ko le tege
hal farafina mo ko be se ka césarienne ke fo chien woro fen bi ke to wala bi ke am mais ko me ko saba imba so den wolo nugu sagaro madame amu fo de e ma famille ne kama plus césarienne u bi ke ka taya plus den so bi fege ya katafi ya famille mais saba inde ye normally wa woro atigi se ka woro ke madame hal ni temps de jay bi se ka konata fo chien temps mais docteur de ti au risque ta effet ka fo al césarienne yɛrɛ kɛli filɛ nin ye jagoya tɛ o an y'o de fɔ n ko césarienne kɛli tɛ problème de bassin bɛ dɔw la quoi oui n y'a faamuya o problème bassin min mɔgɔ mun na déjà n'i opéré la i ka jiginni n'o y'a sɔrɔ i si tɛmɛna san 19 chaque fois n'i kan ka jigin i bɛ opéré de o n bɛ fɛ k'a f'i ye de k'a fɔ docteur ti décision ta banabaatɔ nɔ la koyi docteur de b'a fɔ banabaatɔ ma karisa dans ni hakɛ la o de kaɲi parce que mun kaɲi c'est comme tout de suite ne ye docteur ye mun kaɲi ni ne b'a fɔ muso kana tɛmɛ césarienne 4 kan parce que hali ni ne yɛrɛ don ne b'a fɔ n tɛ tɛmɛ 4 kan o bɛ kuma dɔ fana fɔ ko ni a tigi ma san 2 sɔrɔ a ka den wolo bɛɛ ye risque ye quoi mais ne ye dɔ ye a den san 1 a ye dɔ in wolo a ye kɔnɔ ta ka a dɔ in wolo ka sɔrɔ césarienne yɛrɛ tɛ. oui mais o ye mɔgɔ joli ye parce que aw bɛ jateminɛ mun kɛ madame e ye dɔ ye o ye mɔgɔ joli ye maa miliyɔn cɛ la n'an bɛ ka kuma mun fɔ jate minnu dɔn an y'a kɔlɔsi mɔgɔ 100 o 100 ni hakɛ mais e ka jate a bɛ n'a fɔ tout de suite ni ne nana sisan nɔ arajo so la n bɛ ka lamini ɲini ne nana sisan nɔ baarakɛla min bɛ arajo so la a bɛ mɔgɔ 20 bɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɔra o ye muso ye filanan min bɔra o ye muso ye sabanan min bɔra n bɛ se k'a fɔ mais lamina aw ka baarakɛyɔrɔ in kɔni a bɛɛ ye muso de ye est ce que mɔgɔ 3 in olu de b'a to tɔw bɛɛ ye muso ya e y'o kelen de ye docteur dun bɛ jate minnu kɛ a tɛ kɛ mɔgɔ kelen kan docteur ye maa miliyɔn hakɛ de joli de opéré a o jatew b'an bolo déjà k'a fɔ nin hakɛ de sara k'a sababu kɛ nin ye nin hakɛ de sauvera k'a sababu kɛ nin ye aw t'o kalama o voilà. Merci. Inche weleli la docteur ayiwa an bɛ bataki cilaw fana ta lajɛ n balima nin tigi kɔni ko yala ko col utérine bɛ wele cogo di bamanankan na ko k'i ɲininka o la col utérine ko o bɛ wele cogo di bamanankan na col de l'utérus ayiwa ko ne y'a sɛbɛn ten utérus o ye denso ye col ye denso da de ye ni ma fili nka monsieur le mungo bɛ se k'a farafan siya monsieur ko i bɛ dɔ dɔw la ou bien an ka tɛmɛ de awɔ an b'a fɔ ko ɲɛmugu awɔ ɲɛmugu kɔni ayiwa ɲɛmugu y'a sugu jumɛn de i t'a a nɔgɔya dɔn ani a tɔgɔ yɛrɛ awɔ a bɛ faamu an fɛ ten o diyara n ye dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'ale bɛ san 40 na ayiwa ko n'ale tilala furubato bon disons n'a bɛ furubato la ayiwa nisɔndiya wagati ko ale bɛ dimiba de sɔrɔ ka bɔ maaya kuru 2 yɔrɔ la ka taa banakɔtaa yɔrɔ k'a bɛ dimiba de sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na ale bɛ san 40 na ko y'a sugu jumɛn de y'ale bolo bon dimi in bɛ se ka kɛ infection ye parce que lawa filɛ nin ye a bɛna siraw minnu fɛ o sira ninnu bɛ se ka girin ka sababu kɛ infection ye maa dɔw fana ta a bɛ se ka kɛ kuru don kuru fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'o lase a tigilamɔgɔw ma bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ joli sira dɔw bɛ yen nɔ minnu funinen don kɔfɛla la n'o ye hémorroïde ye donc o fana bɛ se ka parce que ni maa bɛ furubato la kɔfɛla ni ɲɛfɛla bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o senfɛ dimi bɛ se k'a tigilamɔgɔ fana sɔrɔ. nɛgɛjuru ye 20 21 fonifu 11 voix du cœur do ɛrɛ tilenna allo allo. Allô? An tulo b'i la. Allô? Oui, an tulo b'i la. Oui, an tulo. Nba. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ quoi. Ne muso bɛ césarienne kɛ. Bon, a ka césarienne kɛra a ma tɛmɛ san 1 kan den fatura. A lajɔra tuguni. Mais est-ce que problème gɛrɛn b'o la tuguni yan? Bon, ni mɔgɔ kɔni ye opéré la césarienne na denso yɛrɛ walasa a ka kɛnɛya a bɛ se ka taa fɔ kalo 6 hakɛ la bon césarienne yɛrɛ ka bɔ a la o mɔgɔ yɛrɛ n'i jiginna ka ban
walasa muso yɛrɛ ka lafiya jiginni kɔfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ den fana ka lafiya ni muso ka lafiya o bɛ kɛ san 2 kɔnɔna la mun na ni muso jiginna sisan nɔ den filɛ nin ye i tɛna dabɔ sin na o yɔrɔnin bɛɛ la o n ko i bɛ sinji de d'a ma hali an yɛrɛ fɛ yan lawale k'a sɔrɔ césarienne ko yɛrɛ tɛ yen dɔgɔtɔrɔso kun tɛ yen nɔ ni muso jiginna a tigi bɛ taa somɔgɔw fɛ yen nɔ ka san 2 ɲɔgɔnna kɛ walasa muso yɛrɛ ka fanga sɔrɔ walasa den fana ka fa nɔnɔ la kosɛbɛ o temps in kɔnɔna la walasa a kana kɔnɔ ta o de ye fɔlɔfɔlɔ planningu ye bon o ye jiginni gansan ye kuma tɛ césarienne ma o mun ni joli bi mɔgɔ la joli fɛnw b'i la a bɛ wagati dɔ de bɛ kɛ walasa a bɛ kɛnɛya donc ni ye maa min ye kɔnɔ ta o wagati in kɔnɔna la donc a bɛ kɛ i n'a fɔ joli parce que denso filɛ nin ye ni fɛn t'a kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ni den donna a kɔnɔ a bɛ sama ka taa fɛ de a bɛ n'a fɔ manani ni ye mana funu sisan nɔ plus a bɛ sama ka taa fɛ plus a pɛrɛn ka di o n'a fununa ka se hakɛ dɔ la a bɛ pɛrɛn bon ni o y'a sɔrɔ joli fɛn dɔ bɛ denso la déjà a pɛrɛn ka di ka tɛmɛ hali n'a ma se a dan na a bɛ pɛrɛn joona donc i k'a faamuya o sira de fɛ o de y'a to dɔgɔtɔrɔ dɔw tɛ risque ta u b'a f'i ye bon ni i kɔnna ka kɔnɔ ta ka kɔn san 1 ɲɛ vraiment n'a tigi donna tin na kabini tin daminɛ yɛrɛ la denso bɛ se ka pɛrɛn donc pour que o denso in pɛrɛnni bali n'o dun kɛra den bɛ fatu a tigi kɔnɔ wa ba yɛrɛ bɛ se ka fatu o senfɛ parce que basi de bɛ bɔ a kan donc a tigi b'i opérer kabini n'a ma don tin na. Ouais, bon, a ka den filanan yɛrɛ la opération kɛra ka sɔrɔ a ma don tin na yɛrɛ. Voilà donc parce que docteur ye rendez-vous d'a ma depuis opération a fait son là effectivement en taara u ye la fɔlɔ kɛ u ye opération kɛ aucun problème quoi. Voilà donc c'est ça bon maintenant a tigi kɔni hali n'a ye kɔnɔ wɛrɛ ta a kan ka opérer de parce que déjà a opéré la siɲɛ fila ko bassin ka dɔgɔ quoi. awɔ ni bassin ka dɔgɔ sisan nɔ yanni si ka se san 19 dɔw bɛ se ka fara bassin kan misali la maa dɔ bɛ se ka opérer bassin ko la san 14 san 15 nka a tigi bassin bɛ se ka bonya yan'a si ka se san 19 ye donc n'a tigi ye kɔnɔ ta san 19 dɔgɔtɔrɔ bɛ tila ka bassin de lajɛ yala bassin in bonyana wa n'a bonyana diyagoya tɛ a ka opérer mais ni bassin in b'a cogoya la a bɛ se ka ale bɛ 25 ans na sisan voilà donc ni mɔgɔ min bɛ 25 ans na foyi tɛ fara i bassin kan donc o kɔrɔ ye n'i opérer la o kama hali siɲɛ wɛrɛ i b'i opérer c'est comme ni ko ne ma dɔ bɛna fara Lamine kundama kan Lamine si bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛ se ka fara dɔ bɛ fara kan dɛ fo n'a kɛra cogo di vraiment émission intéressant ka wele ka bɔ Sikaso k'a bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo monsieur le go i tɛ kuma tɛnɛ fɛ bi su in na yɔrɔ Bɛna kuma fɛ. ayi non balimakɛ ne tilala o monsieur le go i tɛ kuma tɛnɛ fɛ Bɛna kuma fɛ. ko fo ne ye talon don dɔgɔtɔrɔ dun fana bɛ ne ka croissance jɔ cogo di non Lamine mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka jɔn u ka jan su fɛ sɔgɔma u bɛ surunya parce que i bɛ taa sɔrɔ su fɛ u bɛ talon dɔn u bɛ jɛn ye nka tile fɛ e yɛrɛ ni muso bɛ so kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la i muso ka jan ye kuma dɔ la a ka suru ye. donc E bɛna ɲɛgɛn de la bi. pour que ɲininka ko yala ko planning alimɛti ko est-il négatif à 100% wa non ayi ale filɛ ka mun fɔ ko yala inconvénient dɔrɔn de b'a la wa fɛn bɛ yen nɔ ko inconvénient gansan bɛ fɛn mun na fɛn bɛɛ kɔni i bɛ taa sɔrɔ nafa dɔ b'a la inconvénient dɔ b'a la maintenant surtout fura ta fanfɛla la donc a filɛ ka ɲininkali mun kɛ n bɛ fɛ ka jaabi mun d'a ma teliya la o de ye k'a fɔ c'est pas négatif. c'est pas négatif hein ko toxio n balimamuso ko toxio ye mun de ye k'ale garisigɛlen don ko mais ko vraiment k'a sirannen don toxio. o ye tonso bana de ye mais tonso bana ye mɔgɔw kana sira ye mɔgɔ 100 o 100 n'u bɛ peseli kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 100 o 100 ni tonso bana yera o la i bɛ taa sɔrɔ 80 tonso bana kɔrɔ de don ni tonso bana mana mɔgɔ minɛ a bɛ n'a fɔ hépatite mana mɔgɔ minɛ sisan nɔ a nɔ bɛ to i joli la dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn k'a fɔ karisa ani a farikolo ni tonso bana ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc o kɛlɛ résultat dɔgɔtɔrɔ b'o de ye mais yala tonso bana in a fari de sera a la wa tonso bana de sera a la wa analyse wɛrɛ de bɛ kɛ n'an b'a fɔ o ma ko IGM n'o mana kɛ
docteur bi sɔrɔ ka wa a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 o 100 mun tonso bana 80 a bɛ kɛ négatif ye négatif kɔrɔ de a tigi farikolo ni tonso bana delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a fari sera tonso bana in na wa tonso bana in tɛna tɔɔrɔ lase ale ma a tɛna lase kɔnɔbara ma o de y'a to mɔgɔw kana sira ye voilà nɛgɛjuru ye 21 foni futani kelen tɛnɛ Boubacar Maïga ko k'i ma woro sara ni zene i bɛ sɛ de sara ɲɛ oui kuma b'i bolo Amso como tɔɔrɔ tɛ an tulo b'i la basi tɛ na an t'ale foli foli diyara n ye aw fo vraiment émission ka d'an ye a b'a hakili da yɛrɛ ye walahi vraiment ala k'ala se ala ka sankɔrɔ ta amina yarabi ala k'aw yɛrɛ minɛ bɔ a ka baara la amina yarabi ala ka laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ yarabi ala ka baaraw yiriwa amina yarabi ala ka jamana in basi yarabi Allah amina ne ta ye foli vraiment merci salamu alaikum docteur ko yala ko muso aspirine min filɛ nin ye ko yala ko muso kɔnɔma a recommandelen don muso kɔnɔma k'a ta wa awɔ gynécologue yɛrɛ bɛ aspirine sɛbɛn fɛn kelen mun kama o ye muso kɔnɔma de ye mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension b'u la hali n'i ma kɔnɔ yɛrɛ ta ni ma aspirine ta tension jugu mɔgɔ min na n'i ma aspirine ta joli bɛ se ka simi wa aspirine ta ko mun dɔ i t'a kisɛ kelen ta dɛ wala kisɛ fila aspirine kisɛ kelen tilancɛ ta tilancɛ i b'o de ta don o don pour que i joli kana simi ni joli simina donc joli siminen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ joli sira dɔw la a kɛra kunkolo sɛmɛ ye o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ n'a sera sen sira ninnu ma a bɛ se k'a tigi sen ka a tigi sen bali ka fonctionner dɔw bɛ a bɛ taa kunkolo sira yɔrɔ dɔ la a b'a tigi kirin an b'a fɔ mun ma ko tension y'a bin donc o n'a ɲɔgɔnnaw don a tigi fan dɔ bɛ se ka sa bon muso kɔnɔma fɛ nafaba b'a la mais nafa ye o k'a sɔrɔ a tigi nana dɔgɔtɔrɔso la joona misali la maa mun tension b'a la déjà donc dɔgɔtɔrɔ kan ka aspirine sɛbɛn k'a d'a tigi ma ka ni kɔnɔbara mana kalo 3 dafa ka ban kalo 3 kɔrɔ de ye ko den fan bɛɛ dafalen don kunkolo sɔn tɛgɛ sen fan bɛɛ dafalen don a tɔ tora dɔrɔn den ka bonya de parce que tension fana bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ mun lase muso kɔnɔma ma ani muso kɔnɔma den ma a b'a lase a ma n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara sera kalo 4 wagati ninnu ye parce que tonso min bɛna sigi den so kɔnɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka tension wuli a tigi la den so joli sira ninnu de bɛ datugu tonso fɛ bon o baara in dun bɛ kɛ wagati jumɛn kɔnɔbara bɛ kalo 3 ni tila wagati ninnu na ka taa bila kalo 4 na donc ni aspirine bɛ kɛ sababu ye k'o de kunbɛn donc n'i y'a ta ka kɔn o ɲɛ a bɛ nafa ɲɛ o la a tigi bɛ continuer ni aspirine fo ka taa kɔnɔbara se kalo 8 donc wagati dɔ bɛ se dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i k'a jɔ parce que jiginni sen fɛ fana ni joli siminen tɛ o fana man ɲi joli mana bɔ a ti jɔ bilen donc ta wagati de b'a la bila wagati fana de b'a la mais e maa mun nana ye ka peseli kɛ kalo 5 kalo 6 e tɛna se ka o aspirine tɔnɔ sɔrɔ a tɔnɔ ye mun ye mɔgɔ caman bɛ yen tension b'u la den bɛ sa kɔnɔbara kɔnɔ kalo 5 kalo 6 kalo 8 walama dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ den bɛ dɔgɔya kojugu parce que tonso mun filɛ nin ye n'a kan ka den sɔn dumuni la donc tonso in tɛ se k'a ka baara kɛ parce que joli siraw datugulen don n'a ti joli ɲɛnama sɔrɔ donc ale fana ti balo ɲɛnama bila ka taa den fɛ i bɛ taa sɔrɔ tension to kɔnɔbara bɛ kalo 9 na nka den yɛrɛ ti tɛmɛ kilo tilancɛ walama kilo 1 alors que den normal ye mun ye o ye kilo 2 ani tila de ye wa a man ka tɛmɛ kilo 4 fana kan o fana man ɲi donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara bɛ se ka tiɲɛ chaque fois den bɛ fatu muso kɔnɔ a kun dɔnnen tɛ aspirine bɛ se k'o kɛlɛ tant que joli sira banaw de don dɔw fana bɛ yen o ye diabète de ye den saba aspirine bɛ se k'o fɛn ninnu kɛlɛ den dɔgɔyalen o n'a ɲɔgɔnnaw donc nin de ye aspirine nafa ye den ta fanfɛla la ani ba ta fanfɛla la dɔgɔtɔrɔ o faamuna n balimaw tulo bɛ voix du cœur de mankan na nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 bi kuma cayara bataki caman tɛna se ka kalan kuma caya yɛrɛ fɛ parce que a kuma min don a barika b'a la kojugu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko yala infection respiratoire ye mun fɛn de ye ko mun de b'a bila mɔgɔ la a conséquence ye mun de ye bon o ye mun ye fogofogo bana nka fogofogo bana mun don n'a tigi ko infection o kɔrɔ ye banakisɛ de b'a la banakisɛ in bɛ se ka kɛ virus a bɛ se ka kɛ bactérie a bɛ se ka kɛ parasite bon donc banakisɛ dun mana mɔgɔ sɔrɔ i farikolo fogofogo la fogofogo ka
ni fɛn dɔ y'a sɔrɔ a kɛra banakisɛ o a kɛra ji ye o a kɛra fɛn dɔ kɔni n'o sera fogofogo ma ale fana bi a jiran cogo jumɛn na k'a fɔ fɛn dɔ sera ma i jɔ n k'a bɔ a kana gêner o de le fait que mɔgɔ bi sɔgɔsɔgɔli mun kɛ parce que fogofogo b'a essayer k'o fɛn gɛn ka bɔ yen o de bɛ na ni sɔgɔsɔgɔ ye donc o bɛ na ni sɔgɔsɔgɔ banaw ye a tigi la bon misali la tuberculose ye infection de n'o ye mɔgɔ sɔrɔ donc infection juguman de don donc infection yɛrɛ fogofogo la a bɛ se ka tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma an tɛ se k'a bɛɛ fɔ k'a ban voilà mais a tigi k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ fɔlɔ ye mun ye o ye sɔgɔsɔgɔ in de infection taamasiyɛn ye sɔgɔsɔgɔ ye wagati dɔ la basi yɛrɛ bɛ bɔ sɔgɔsɔgɔ fɛ donc dɔw bɛ yen nɔ nɛnɛkili bɛ se ka dugu donc o n'a ɲɔgɔnnaw nɛgɛjuru ye 21 foni fu 10 yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo o don docteur ko ko furuba dɔ bɛ se ka hépatite B lase mɔgɔ ma ne bɛ fɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw dɔɔni quoi furubato bɛ se ka hépatite B lase mɔgɔ ma awɔ a y'a fɔ o don terrain dɔ fɛ oui docteur n'a bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye quoi ka mun ɲɛf'i ye ne ko n ko furubato bɛ se k'a lase mɔgɔ ma joli sira bɛ se k'a lase mɔgɔ ma ni muso mun lajɔlen don a la o bɛ se k'a lase a den ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ se ka yɛlɛma hali wɔsi ji fɛ ale ni daji ninnu parce que banakisɛ in b'o o ji ninnu bɛɛ de la embrasseliba voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko taux maximum et minimum d'un diabétique k'i bɛ se k'o ɲɛfɔ wa oui ale fɛ k'a dɔn insuline sukaro hakɛ min bɛ mɔgɔ fari la donc normalement bon muso kɔnɔma ale ni mɔgɔ mun kɔnɔma tɛ o tɛ kelen ye donc sisan nɔ ni i man ka tɛmɛ millimol 6 ɲɔgɔnna la ka taa bila 7 la bon an b'a jate gramme fana la dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ muso lajɔlen gramme 1 ale ni gramme bi kɔnɔ bamanankan na i man ka tɛmɛ 1, mɔgɔ mun ye normal ye 1,20 grammes par litre voilà donc i man ka tɛmɛ o de kan bon muso kɔnɔma fana ta jate fana bɛ yen nɔ voilà n'o ye 90 ye ayiwa o faamuna nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui n balima kuma b'i bolo Lamine an su nba ne problème mɛ ne da la ne mana den min sɔrɔ a tɛ balo de quoi n'i ye den min sɔrɔ a tɛ balo dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko n'ale ye den min sɔrɔ a tɛ traitement kɛ sisan u b'a fɔ ko tonsomi ni traitement bɛɛ kɛ bon tonsomi tɛ se ka den faga siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 parce que tonsomi ni a ye mɔgɔ sɔrɔ ka ban i fari b'i immuniser donc o la a tɛ se ka tɔɔrɔ tɔ ninnu lase kɔnɔbara ma bilen a bɛ n'a fɔ ɲɔni sisan ni a ye mɔgɔ minɛ i bɛ ɲɔni dɔn ni ɲɔni ye mɔgɔ minɛ a k'i minɛ siɲɛ 2 ka gɛlɛn a t'i minɛ parce que i fari bɛ delaa bila a b'a kɛlɛ donc ale b'o cogo donc a bɛ se ka kɛ sababu wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu ma ye mun bɛ kɛ den ninnu sababu ye banaw ka ca minnu bɛ se ka kɛ den ninnu tɛ to yen mais ne bɛ fɛ k'a dɔn e ye den minnu fɔ u bɛ fatu k'u to wagati joli la. u bɛ wolo yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a bannen. a bɛɛ bɛ jiginni de sen fɛ o bɛɛ bɛ fatu. awɔ e delila ka opéré wa. ayi n ma deli ka opéré. e jiginna siɲɛ joli den fatura jiginni kɔfɛ yɔrɔnin bɛɛ la. siɲɛ 3. mais est ce que docteur k'i ma ko a sababu ye mun ye. siɲɛ 2 la docteur ko tonso ɲuman. sabanan ye jumɛn ye. sabanan u m'a fɔ dɔrɔn u ko ni siɲɛ wɛrɛ ko ni ne den wɛrɛ sɔrɔ ko ka kɛ césarienne ye. voilà donc a bɛ se ka kɛ a kun ma dɔn bon e fana ma a fɔ ne est ce que jiginni sen fɛ tin gɛlɛyara walama a ma gɛlɛya. a gɛlɛyara. donc c'est ça. docteur a denw bɛ sa a kɔnɔ kalo joli. a ko ko chaque fois n'a jiginna. kalo 9 bɛ dafa yɛrɛ. a bɛ jigin tin de sen fɛ n'a jiginna den bɛ fatu siɲɛ kelen. e tun ma nin de fɔ ko césarienne bɛ kɛ ale de la. awɔ donc voilà c'est ça docteur yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ale ye k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ a kan ka opérer de. voilà. n tɛ weleli la ala ka bɛn ɲa ka d'i ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do yɛrɛ tilenna allo. Mansu. Mansu.
Ne bɛ fɛ ka kuma docteur de fɛ quoi. Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Docteur ni min bɛ to ka kɛ na ne bɛ furubato la siɲɛ 2 de ka kɛ na jeli bɛ bɔn na m'a dɔn fɛn o fɛn y'o ye. E bɛ san joli la? Han? E bɛ san joli la? Ne bɛ furubato la quoi san bɛ bɔn na. A kɛra na siɲɛ 2 vendredi ani samedi. E bɛ san joli la? Ne ye san 15. San 15. Awɔ. Donc ni basi bɛ bɔ i kan a bɛ se ka fɛn caman kofɔ. Jumɛn? Nka a bɛ bana caman kofɔ. A bɛ bana caman kofɔ. Awɔ donc ni basi bɔn'i kan i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ ka sifilɛ mun don awɔ. E bɛ san 15. An bɛ duman dɔɔni lamɛn dɔgɔtɔrɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔya kan sɔnni. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda, ajakana. Usulante bambolo, usulante kasadumate banda, ajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasadumate banda, jidakano. Sambara te bambolo, talongere mate banda, ajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banda, ajakana. Ni le ni san loro Mariana musundu ne san bina ni le ni san loro Mariana musundu ni ne si la concora ma ajaba yelena odin fa usulante babara usulante sadumate banna ajabara bongolire te baboro bongolire kasadumate banna jidako Sambate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On a fini maman la diagacha. Alors ça va? On a fini maman la diagacha. Solo mondial. Sabia de babolo, la sabia de nyomante banna ajabolo. Tapi de babolo, seli tapi nyomante banna ajabolo. La cana de babolo, ala baton la cana de banna ajabolo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundo.
ayiwa an balimaw tulo bɛ voix du cœur de Mankana docteur an balimaw bi nɔfɛ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 11 nka Michel ko ɲininkali in y'i ta ye han ko yala i bɛ se ka halala yɛrɛwolo ani ɲamaden k'i bɛ se k'o ɲɛfɔ dakurunya kelen pe wa halala yɛrɛwolo ani ɲamaden ala k'a tɛmɛ n'a ma amina ɲamaden an k'o bɔ a la fɔlɔ an k'o bɔ yen o ye min ma sɔrɔ furu kɔnɔ furu kɛra ka sɔrɔ furu ma kɛ quoi den min sɔrɔla furu ma kɛ est-ce que fili to yɔrɔ na dɔɔni ayi an cogo di ayi an ka taa fɛ halala ye min ye sa i kɔni ta tɛ dɛ mais a den sɔrɔ i ka furu kɔnɔ o y'i ta ye ka sɔrɔ i ka furu kɔnɔ i b'a kundi fana i ta don a tɔgɔla ye jumɛn ye halala yɛrɛwolo ani ɲamaden yɛrɛwolo in kɔni o de ye lakika yɛrɛ yɛrɛ ye nka i tour bɛ muso fɔlɔ la i bɛ to ka muso fɔlɔ i bɛ to ka taa tile filanan fɛ yen ka sɔrɔ ka taa fɔlɔ fɛ yen ni den min sɔrɔla o kɔnɔ o bɛ wele cogo di i ye dɔ ka tour minɛ a la i taara o di dɔ in ma muso fɔlɔ de ka gwa bɛ yen i taara gwa di muso filanan ma alors que muso fɔlɔ de ka gwa bɛ yen ni den min sɔrɔla o kɔnɔ o bɛ wele cogo di i den don kɔni a kɔni sɔrɔla i ka furu kɔnɔ i den don nka mun b'a la sa a bɛ ka min fɔ ko parce que ɲɛmɔgɔden filɛ ɲamakɛ kuma de b'a kɔnɔ ɲamakɛ don i ni mɔgɔ min ma furu kɛ i ni mɔgɔ min ma furu kɛ an b'a wele ten de ne kɔni t'a hakili la nka tɔ ninnu halala in kɔni o kɔni i ta tɛ dɛ mais i y'a sɔrɔ i ka furu kɔnɔ o y'i ta ye bon yɛrɛwolo in de ye lakika ye nka wele cogo ni jumɛn de b'o la jumɛn na i ye min ka su suɲɛ ka taa di dɔ nin ma n'a garisigɛra ka na wele cogo jumɛn de b'o la ayiwa Lamini o dɔn yɔrɔ tɛ ne yan sisan madame Diallo i b'o dɔn wa fɔliw a ma maloyalen don ayiwa gasi kɔni dɔɔni bɛ a la an b'a fɔ lamɛnjɛkulu t'o don k'a kɛ to an bɛ min mɛn a bɛ fɔ i n'a fɔ i b'a fɛ Michel ko ka min fɔ nin sa faranfasiya la a bɛ fɔ ko ni k'a bɛ fɔ kɔrɔlen k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko minnu ma ko ɲamadenw kɛnɛmadenw a bɛ fɔ k'olu tɛ ɲamadenw ye k'olu ye diyaɲɛdenw ye ɲamaden ye ka dɔ ka su siɲɛ ka taa dɔ in ma kɔnɔ mana sɔrɔ la k'a bɛ fɔ k'o ye ɲamaden ye an kɔni bɛ min mɛn u b'a fɔ barodaw ni kuma na an b'a mɔgɔw da yala o don wa a jɔnjɔn ye o de a jɔnjɔn to yen sa n kɔni tɛ se ka bɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ k'an bɛ sinsin a kan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don n kɔni y'a mɛn a ka ca n y'a mɛn a ka ca k'o de don ayiwa an bɛ tɛmɛ n'a hakili la n balimaw a ye dɔɔni faamu o kuma ninnu na nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 10 ni 1 yɛrɛ tilenna allo Anso oui i dɔnkili ale ka nɛgɛjuru ya oui Michel ko n bɛna ka yɔrɔ dɔ fara ɲɛmɔgɔden in da parce que den min filɛ nin ye kɔrɔnfɛla mɔgɔ min filɛ nin ye i yɛrɛ fa de tɔgɔ bɛ da ye o de ye jamu ye ka kɛra i yɛrɛ de joli ye nin ye n'i y'a fɔ mɔgɔ ma ko karisa ye ɲamaden i bɛ taa tigi a bɛ taa ba ɲininka n ba ne fa ye n fa yɔrɔ yira n na n fa yɔrɔ yira n na nin min sigilen tɛ ne fa ye wa n fa yɔrɔ yira parce que a ko ne ma ko ɲamaden i bɛ taa n fa yɔrɔ yira n na dɛ o de kama n ye furuko kuma in fɔ a la k'a dɛn o k'o dɛn a kɛrɛfɛ k'a fɔ ne yɛrɛ fa yɛrɛ de ye nin ye n fa yɛrɛ de ye nin ye o de kama arabuw ni fɛnw fɛ i fa jamu de bɛ i fa tɔgɔ de bɛ den kan a bɛ se ka fɔ sisan ko karisa Michelenko o ye Michelenko den yɛrɛ yɛrɛ de mais n'i ko mɔgɔ ma ko a ɲɛmɔgɔden a bɛ taa ba ɲininka dɛ nin ko ne ɲɛmɔgɔden ayiwa n ba i tɛ faranfasiya kɛ yen sa i k'a fɔ ne fa ye min ye n'o tɛ nin ye i k'a fɔ n ɲɛna a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fo ni 10 ni 1 k'an bɛ ɲamasumu fo a bɛ ka weleli kɛ nɛgɛjuru min na a tɛ se ka taa o la an bɛ taa fɛ k'an ka foli bɛ Sikasokaw ye kosɛbɛ yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo i bɛ kumakan kɔrɔta dɔɔni aba ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ sɔrɔ ni muso
garisɛgɛ tigi don u b'a fɔ cogo min na ni a fana jitɔ don est ce que o furulabato i bi kumakan na bɔ dɔɔni i ko ni muso garisɛgɛ tigi don ni muso kɔnɔ jitɔ don waati min na a sɔrɔ garisɛgɛ ma janfa est ce que a furulabato est ce que risque b'a la wa ayiwa dɔgɔtɔrɔ n y'a faamuya muso kɔni kabini kɔnɔ ta wagati fo ka t'i jigin tuma min na furubato bɛ se ka kɛ fo n'a kɛra dɔgɔtɔrɔ de y'a yamaruya k'a fɔ karisa i man ka furubato kɛ i muso fɛ k'a sababu kɛ nin ko in b'a la n'i mana furubato k'a fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o tɔɔrɔ in lase kɔnɔbara ta fan ma wala muso yɛrɛ ta fanfɛla la. ne ka ɲininkali filanan kun ye min ye Lamini. o ye n'a sɔrɔ i bɛ se ka muso ka garisɛgɛ to f'a ka se kalo 2 ma i ka sɔrɔ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ni tigala la. yanni kalo 2 cɛ garisɛgɛ tɛ se ka tiɲɛ wa. yanni kalo 2 cɛ basi tɛ se ka bɔn a tigi ka tɔɔrɔ las'a ma wa muso yɛrɛ. o de y'a to maa caman bɛ yen minnu bɛ garisɛgɛ tɔɔrɔ n'u bɛ kɔnɔ ta k'a sɔrɔ a ma taa da denso la o kɔnɔbara fasugu in bɛ pɛrɛn k'a sɔrɔ a ma kalo 2 dafa o. donc caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u kirinnen de bɛ se dɔgɔtɔrɔso la alors que n'a kun taara ka kɔn o ɲɛ dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ kɔnɔbara in a sigin tɛ denso la solution dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka ɲin'a la mun yɛrɛ tɛ opération yɛrɛ ye. i y'a faamuya. voilà. amina inti wili amina yarabi amina ala ko do minɛ inti wili la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilela allo oui ne ko aha mana mi fɛn na kuma mɛ foronto de bɛ kɛ ba b'a na quoi foronto ye mun ye ayi a bɛ kɛ ba b'an 2 bɛɛ la quoi a bɛ farinya i ni furu cɛ wa awɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ n'o bɛ furubato la oui infection de ka teli k'o kɛ mɔgɔ la awɔ u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo Abisu docteur ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ komi ne muso gatigɛlen don a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kojugu denmisɛnnin don don kɔnɔbara bɛ kalo joli la kɔnɔbara bɛ kalo 4 kɔnɔ a duurunan daminɛ bon a ka taa dɔgɔtɔrɔso la parce que ni infection bɛ a tɔgɔ ye di sugunɛ bara la a bɛ juguya ka taa fɛ n'i ye kɔnɔ ta de bon dɔw fana bɛ yen nɔ hali ni infection tora n'i ye kɔnɔ ta de fait que kɔnɔbara in bɛ taa sugunɛ sira ninnu a bɛ a bali sugunɛ ka bɔ a ɲɛ ma o bɛ kɛ sababu ye ka infection bila a tigi la sugunɛ misɛnmanin bɛ to k'a tigi sɔrɔ kosɛbɛ a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ kɔnɔbara kalo 4 ale ni kɔnɔbara mana se kalo 8 ni 9 ninnu de voilà ale kɔni ta bɛ kalo 4 de la kalo 5 daminɛ a ka taa infection ko in ka ɲɛɲini a ka ca Ala fɛ n'o nɔgɔyara o b'a bila d'accord n y'a faamuya donc n ci wele la dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko n'ale taara bawuli kɛyɔrɔ la ko a bɛɛ ti bɔ ko wa fana a b'a dimi kosɛbɛ ko ye mun bana façon y'ale la bon nin bɛɛ infection de ye Lamini an ma deli ka su kelen kɛ k'an ma infection ko kuma fɔ parce que banakisɛ n'a b'i fari la jango n'a bɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ tɔɔrɔ lase a tigi ma kosɛbɛ n'o ye sugunɛ sira ninnu ye n'a bɛ yen nɔ a bɛ a tigi bali sugunɛ kɛ la walama hali n'a bɛ sugunɛ kɛ a t'a k'a kɛ cogo la wa n'a b'a kɛ fana a bɛ digi a tigi la n'o tɛ n delila k'a fɔ n ko fɛn saba bɛ yen ni mɔgɔ b'a kɛ dimi man ka y'a la nka i kan ka hɛrɛ de sɔrɔ a sen fɛn saba in sen fɛ a fɔlɔ ye o sugunɛ ye ale ni n'i bɛ furubato kɛ ale ni n'i bɛ banakɔtaga kɛ nin fɛn o fɛn n'i bɛ k'a kɛ i kan ka nɛɛma de sɔrɔ a la n'i ma nɛɛma sɔrɔ a la dɔrɔn c'est que problème dɔ bɛ yen awɔ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an tulo b'i la allo i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min Sikaso k'an bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo weleli diyara n ye k'an bɛ champion fo a n'a denmuso Aminata o filɛ nin ye base la madame Diallo ko k'i fo kosɛbɛ
Aminata ko depuis il a mel damne ko ay hakilna chama soro afa o to ko champion ya kamale ato ede ko jarani awa bi basla ka bi lamel ke ko sebe ne juri mugan kile funi futan kile retlena allo kuma bi bolo antu ma dama wala min toroste ne sala docteur ni nari kuru de bolendo ne yete dala wa bitan ni ko je al ne na ta ja yi kuru bolendo mi ko kuru bolena mayala dotro oui ni kuru bolendo ibita dotro so la kalaje asababu yemi parce que infection do be munu ke kuru de ande la ka fu ala min syphilis flene ale bi ke jolié bon ma do fana be no ibita suru kuru do bi fale maya yorola abi nenta abi se ka ciere donc o may o fana bi se ka ke so bi ke ni fen fasuku a bombe ulun do fe ngan se ka fara fanchia do atigi bita docteur sodla ana donc kuru fasuku ngondo ni ta pasia be ni te wa maro ne be se visita ni mbolo be da ka pa be boni basi abi konona dlawa ai abi ni fere ama ke kuru fen ngoni ere ba don kuru te ka koro wala ma folo fe kuru kumbe wa ai ni kuru tila anana laban ka falila c'est pas normal et quand kata chiffler de kana to aka mesena parce que na taraka danke o fana mai amina oui monsieur Lenko ni ngal do bi fe ay ka do do li idun ko siniya yede kika fendo duma sini badu ngaiba keto amba fuyena fen na be bagila sini o ka bigini papier ma gerula minute duru drom Michelonko be falaki duma ko ka bikini papier ma do ou la minute duru d'autres antunye ni kuma info do kun temele ni tigi ko alere ya fo ko yala ko ni furudimi ko yala ko be dimi bla tonawa surtout ale ton ka damine ton kungole enfant fe ka jigi akana o muscle munu be no e fanga yoro wi ko o le ba dimi ko sebe ka le rebe traitement na ko abe anti gastrique traitement na ani antibiotique ko wakati dowla nyana mini fana ba soro se ka ke bana wero bala munu ni akembe kulum be jate fudimi ale fle ka munu fo bana mo soro ka chan munu bi fasaw soro ani kungolo ka soro oni furudimi ti nyonye sala bon ni ay furudimi kon tara fo kata kungolo ni dusu pampan num blela o e furudimi kembe ka pression mun kika parce que psychologiquement furudimi fin chaman be mun ba hal ni jati gara sama o bi ka furudimi bele donc fin bi pression ke kungolo ka donc o ke sawo be ka furudimi wani bana fana bi mogola fen o fen mane sura hal ni nye kumina da abi kinyana ko bana en fana toro de loyo ka suru ti nyogonye sara la hal ni furudimi ti mogola mogo kan fasa ti dimia lamine ere mana me ano ka erna ne erduru ke ibai kan fasa bi dimi parce que le fait que quand tora position kelena abi se ka o toro la sima bana wore fana be munu bala se mogola ka suru ni furudimi ti nyogonye sara madame Diallo ko kininga balam suku ko aywa ka be bela jele fo ko ale ka slame frustri kera ko nga furu to be na ke kofe ko nga nyingali mbabulo ko ala ka pse ga jifiens ga ka sono wa ka fora e ka amany ko ni ka soro furu to be ma ke folo ko furu ma ke ka ba furu to wara di membe adan dra le ka yela ma to isa furu to wara di membe conséquence tala bora fembe kera ka bo foite fien conséquence ale ko na har na chala ka na cha jahan na chanta na suna bi siga cheka furu asiki donc c'est ka furu la ala ta ka différence ki foite la ka différence ki mo go mi fami wala la sona ma foka do ka ke comme était fait diffien dit ou fait madame Diallo depuis congélateur ça va sigi ga sono be di mi boutel nu de kono son arrête là allo oui kuma bi bolo ibi kuma kan korota ko sebe awo docteur club le bi kuma kan korota
ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko n'a bɛ bawuli kɛ ko kɔfɛ ko a bɛ basi de bɛ bɔ. Bon o fana man ɲi basi bawuli laban la basi bɛ bɔ o man ɲi parce que o kɔrɔ ye ko fɛnkɛ bi sugunɛbara so o bi sugunɛbara banaw de kofɔ a bɛ se ka kɛ aw b'a fɔ ma ko sugunɛbilenni o y'a bɛɛ la fitinin awɔ ale ni sugunɛbara banaw donc i kan ka t'i yɛrɛ filɛ a faamuna awɔ ne tɛ k'a ɲininka filanan fɛnɛ na infection est-ce que ni kɔnɔna joli ye kelen ye infection bɛ minnu ye kɔnɔna joli ye banakisɛ kelen kelen minnu bɛ lɛmɛnɛnpo bila mɔgɔ la an b'a fɔ a ma lɛmɛnɛnpo parce que a bɛ maaya yɔrɔw de la o banakisɛ bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ka kɔnɔna joli bila a tigi la k'a ta da kɔnɔna in na ka taa bila furu ninnu na ka jigin ka taa fo banakɔtaga yɔrɔ la. Furudimi bɛ se ka basi bɔn bila mɔgɔ la parce que o ye furudimi juguyalen de ye. Voilà mais o basi bɔn in bɛ kɛ da de fɛ. Awɔ. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Dɔgɔtɔrɔ. Ayiwa monsieur le Nkosakɛ ani madame Diallo ni y'aw fila ni yɔrɔ ye ko ni sinamusoma fila tɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ a mɛnna ko n'olu ye tobili kɛ sunkalo fɛ ko yala mɔgɔ kan k'olu ka tobili dun du kɔnɔ wa u tɛ sɛgɛ filila ka kɛ ɲɔgɔn na a mɛnna mɔgɔ jumɛn man kan dukɔnɔmɔgɔw kan k'o dun wa u sun tigɛ n'o ye wa o kɔni tɛ olu kɔni bɔlen don silamɛya la n'olu bɔlen don silamɛya la parce que tile saba de bilalen don a kumaɲɔgɔnya in fɛ a ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka dan tile saba ma n'o kɔni tɛmɛna a kɔni a bɔra silamɛya kɔnɔ tɛnɛ ayiwa sinamusoma fila tɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ ko silamɛw k'u sun tigɛ n'olu ka dumuniw ye a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn mais Lamini sinamusoma fila ka datigɛ dala o ni dumuni tobi olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u fila de b'u ka datigɛ dala la silamɛw b'u ka silamɛya la u diyagoya y'u ka tobili kɛ k'an ban dumuni ma ko parce que ninnu b'u ka datigɛ n'u ma sɔn ka kuma u b'u ni ala cɛ ye n'o tɛ i b'i ka girin dun a ka kan ka dun de fɛnɛ o b'u ni ala de cɛ ala b'a b'u la o wallahi ala b'a b'u la u fila m'u datigɛ olu ma miiri ko sunkaloba jɔlen don k'u datigɛ ɲɔgɔn na wallahi silamɛw b'u ka dumuni kɛ a b'u ni ala cɛ ni min bɛ guwa ta sisan a ka guwa ta ka suntigɛ kɛ ka suguri tobi minnu sera olu k'u ba k'u suntigɛ ko ka dɔ in tɛ kuma dɔ in fɛ olu bɛ ka ban ka suguri dun ka fɔ nin tɛ kuma nin fɛ dukɔnɔmɔgɔ ninnu tɛ datigɛ la ne tɛna an ka sɛ dun la b'a tɛ kuma la ɲɔgɔn fɛ ani ne datigɛlen tɛ o ani dukɔnɔmɔgɔw de datigɛlen don n ka ni sinamuso fila de datigɛlen mun olu b'u ka dumuni na dukɔnɔmɔgɔ min de datigɛlen ma ne bɛ se k'a fɔ ne ni karisa tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n t'a ka dumuni kɛ nka a t'a ne cɛ fosi f'a b'a n'a sinamuso de cɛ sinamuso ma fila peut-être olu bɛ se ka ɲɔgɔn ka dumuni kɛ k'a fɔ n tɛ kuma karisa fɛ ni karisa tobi ne tɛ karisa ka guwa kɛ don ne t'a dun mais les autres membres de la famille sinamuso ma fila de y'u datigɛ ɲɔgɔn na a kɛra lɔgɔci wagatiw de yɔrɔ fɔlɔ ni lɔgɔtu nana hali ni lɔgɔcila wele n'a y'a ci kunkurunin dɔw bɛ i yɛrɛ bɛ jelenin ta o kama i bɛ muso bɛ jelenin ta o kama k'a ci k'a da don u fila pe bɛɛ bɔra k'u fila dɔrɔn de tɛ so kɔnɔ dɔ in sigilen bɛ o bɛ ka gɛsɛ b'o da kɔnɔ o bɛ k'a da ko musonicinin bɛ ka lɔgɔ ci k'a bɛna don burama kɔrɔ ale ye jeli daɲɛ kelen bɔ lɔgɔ la a ɲɛna sisan k'o bɔra ɲɔgɔn na quoi ale y'o ta k'i bolo fila don o kɔrɔ k'a b'o sama ka bɔ ɲɔgɔn na a taara bɛn ni lɔgɔ fasa de ye madame Diallo lɔgɔ in de nana nin tɛgɛ fila bɛɛ pɛnse a y'a don tulu la k'a don jaba la sɛgɛ dɔ in sigilen don fo bɛ to ka gɛsɛ ni yɔrɔ mɔnɛ labɔ ɲin ko façon dɔ bɛ yen n'i ye mɔgɔ dɔw yala nin fa mankan bɛ bɔ ko ko safi ni su ni waati na n'a ka gɛsɛ jan muso sira k'i sigilen to ten kɔrɔ la a y'i yɛlɛ ni lɔgɔ ye k'i jigin n'a ye a ma ɲɛnabɔ sisan tɛnɛ a sera y'i ka to ten kɔrɔ ko nin kɔni ye kafiriya de hali ni mɔgɔ tɛ kuma ni kojugu kɔni ka a t'i tilen k'a wele dɔrɔn wa ko nin kɔni ye kafiriya de nin kɔni ma ɲi dɛ
adamadenya la ni kɔni ti kɛ hali ni mɔgɔ ni mɔgɔ ti kuma ni kɔni kojugu kɔni y'a sɔrɔ i bɛ kuma fɛ muso yɛrɛ la de a yɛrɛ la fa b'a kolokolo a ma wuli k'a bɔ a la a nana ka na dɔgɔnin dɛmɛ ka bɔ a tigi kɛlɛ ma ban n'a sɔrɔ olu fila de ko an tɛ ɲɔgɔn ka dumuni kɛ o bɛ faamuya o ye ala de olu la kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ datigɛ dala la mais u fila bɛɛ kɔnɔ jɛlen don ɲɔgɔn ye o de la nin kɛra dɔn y'i yɛlɛla de k'i kolon fo ka gɛsɛ tila la a nana ka na pɔr siɲɛ wɛrɛ di ni da tigɛ na monsieur Lengo falaki di bigiw ni papier taara parce que ala ka bange ko in nɔgɔya denmisɛnninw ye bɛɛ lajɛlen an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn a bɛɛ lajɛlen ayiwa suratu in bɛ sabili la a haya 6nan sanuk oriyuka fala tansa donc u bɛ jogo fila seli ka salamu bila ka astafurlah o siɲɛ 100 kɛ ka allahumma salli siɲɛ kɛ ka sɔrɔ ka lewurudi 313 ka sɔrɔ ka datuguni allahumma salli o ko kɛ su in na k'a lajɛ misra hatu Michel ko sega kan dɛ sanuk riuka fala tansa Michel ko i b'a bɔ ɲɔgɔn na u k'a sɛbɛ n'o tɛ sini weleli tɛ bɔ foyi fɛ ayiwa sanuk i b'o a ye pele nuk a ye pele ayiwa i bɛ sa kɛ ka nuk kɛ nuk u bɛ se k'a sɛbɛ tubabukan na ten awɔ u bɛ se k'a sɛbɛ nuk sa N-O-U-K S-A-N-O-U-K Sanuk non, attends sama Sanuk Sanuk S-A-N-O-U-K Après Riuka R-I Ani O-U R-I-O-U K-A sanuk riuka fala tansa fa la besama F-A-L-A ebe a sabatugu L la afla F-A-L-2-A besama tansa tan ne o jumɛn de T-A-N T-A-N tan tɛ dɛ mais tan n'a jɔ u bɛ e k'a la quoi awɔ tan sa in fana bɛ sama o ye S-2-A ye ok voilà donc sanu kuriuka fala tan sa k'u b'o kɛ cogo di sisan siɲɛ 313 ko rudi wa jogo fila kɔfɛ parce que ni jɔn bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ jogo fila di ala ma fɔlɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini awɔ surtout ka wuli dugutila fɛ dugutila fɛ ala yɛrɛ de b'a fɔ ko jeli bɛ wuli ka ne deli n b'o tigi sɔn ala yɛrɛ de b'o fɔ donc dugutila fɛ ka wuli donc ko jogo fila seli n'i y'o seli o bɛ sɔrɔ ka salamu bila n'i ye salamu bila tuma min na o bɛ sɔrɔ ka asakfurulaha k'o siɲɛ 100 kɛ o ye yafadeli ye ka taa ala fan fɛ o bɛ sɔrɔ ka seli an kuntigi kan o ye ala yɛrɛ teri dɔ ye n'o t'i ka fɛn o fɛn a ma ɲɛ nka seli an kuntigi kan dɔw t'o dɔn dɛ allahumma salli ala sayyidina muhammadin o y'a nɔgɔman ye o siɲɛ 100 ka sɔrɔ ka sali kuri kan falata nin sa ko 313 kɛ ka sɔrɔ ka datuguni allahumma salli ala sayyidina muhammadin o fana siɲɛ 100 u tilalen u tilalen u ka dugawu k'u yɛrɛ ye n'ala sɔnna dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye ala k'a bɛɛ nɔgɔya amina yarabi Benkɛja i ko falaki dɔ b'i bolo de wa an tulo b'i la awɔ i b'i ma don ayiwa i denw de bɛ bagi la dɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina yarabi an bɛ se ka falaki min d'u ma falaki cogoya fila don fɔlɔ u dontɔ kilasi kɔnɔ parce que dɔw bɛ yen ni problème sugu b'u da la u ja bɛ tigɛ u bɛ paniquer u jati jɔ u bɛ paniquer u bɛ stresser u bɛ ɲinɛ u ka leçon bɛɛ kɔ très bien donc fila don n'a y'i diya i b'a daminɛ fɔlɔ la salamun qawlan min rabbin rahim siɲɛ 7 k'a kɛ salamun qawlan min rabbin rahim
siɲɛ 7 sega kan tuguni salamun an caman ma taa franco arabu la dɛ salamun qawlan min rabbir rahim siɲɛ 7 ka o kɛ ji la k'o min n'i bɛ panike n'i bɛ ja tigɛ n'i ja bɛ tigɛ a b'i ja suma i b'o fɔ siɲɛ 7 ji la k'o min n'i taara kilasi kɔnɔ b'i tɛgɛ da i kun na o de ka jan dɔɔni i kinibolo da i kun na i b'o da i kun camancɛ la Allahumma iftah li abwaba rahmatika wa zakarni ma nasiyu ya zal jalali wal ikram a ka ca Ala fɛ n'i hakili tora nin na i bi kunkɔrɔ da sɔrɔ barika de b'a tɔ dafa n'Ala sɔnna ma an ka min kɔni fɔra kunkolo ta in ka jan dɔɔni filanan in kɔni ka jan o ka jan ne madame Diallo den awɔ a bɛ faamu hakili la nin ye su in na falaku ye ɲana Lamini ja Sherifi dɔgɔya tɛ Sherifi dɔgɔya tɛ ko bɛn ka ja ayi i tɛ min kalama tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka ko bɛɛ a bɛ fɛn alimami don a bɛ mɔgɔw la seli juma o juma wa sunkalo ka taa sunkalo tile fɔlɔ fo ka taa s'a laban na a bɛ mɔgɔw la seli a bɛ seli nin bɛɛ kɛ wa kuranɛ durusilen b'a kunna de n'i y'a jɔlen ten i ɲɛna ko film tournela dɔrɔn don n'i tulonkɛ la walaha kɔlɔsi b'a bolo dɛ a bɔr'u de bara o faamuna docteur an bɛ taa fɛ ko k'i ɲininka ko yala ko ni mɔgɔ min ye faux jumeau sɔrɔ ko yala ko il est possible ka césarienne kɛ o la wa bon je sais pas ɲininkali kɛcogo de don ani vrai jumeau o ni césarienne kɛli tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o césarienne kɛ kun fɔra sisan nɔ hali n'o y'a sɔrɔ est ce que an ye kuma fɔ yan nɔ k'a fɔ fa ou bien an ye fa ko kuma fɔ an ye den fa ko kuma fɔ wa ni muso lajɔlen don hali ni fa tɛ den mun na de toute façon n'a tigi ka kan ni mun ye o de bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ kɔni t'o jateminɛ a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni banabaatɔ nana sisan dɔ taara marifa ci mɔgɔ dɔ la walima a taara mɔgɔw siɲɛ u y'a kun ci a nana e dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ e ka baara ye k'a furakɛ i ka sira tɛ zon don i ka sira tɛ maafala don hali n'a tigi ni e yɛrɛ de kɛlɛla a tigi y'i kun ci a kun cira e kan k'a furakɛ o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɔɔni dɔgɔtɔrɔ ko myomatose utérine ani sténose k'olu kɔrɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la myomatose utérine nin filɛ nin ye o ye ni fibrome bɛ denso la bon sténose o ye ni fɛn dɔ datugura a bɛ se ka kɛ denso da de datugura voilà o tɛ fɛn fasugu kelen ye ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 voix du cœur dɔ yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo nba bana dɔ de bɛ ne la a b'i comme a nɔgɔyara mais ko ye mun bana sugu ye n'a sɔrɔ et puis fana a bɛ tila ka segin ka na wa a nɔgɔyara ka sɔrɔ ma taa dɔgɔtɔrɔso la a bana ye ne sɔrɔ cogo min burusi kɔnɔ muso dɔ de banna an taara kaburu don na bana ye ne sɔrɔ yen nɔ de quoi a ma deli ka ne minɛ bon anw jɔlen bɛ an bɛ kaburu sen n'aw bɛ ka kaburu sen anw jɔlen bɛ kaburu kunna tan nɔ a sufɛ a mankutu fɔra cogo min a hinɛ donna ne dusukun na kosɛbɛ n'o de taara n'o hami yɛrɛ de taara kosɛbɛ bon su nana sisan nɔ ko kaburu sennaw u tilatɔ u ma tila sɔɔni bɛna tila mais a bantɔla de kun don walasa n ja de tigɛra cogo suguyanin dɔ la dibi nana don ne ɲɛna ka c'est à dire réseau tun bɛna un coup ka ne bɔ k'a bin n sera dugu ma dɔrɔn n ɲɛ yɛlɛla bon mɔgɔw girinna ne kan u ye ne ta ka bɔ ka nɔ ka taa n sigi kɛrɛfɛ sina ka wɔsi yɛrɛ yɛrɛ de ko fini bɛ ne la k'u bɛɛ ɲini bon n nana so u ye wusulanw ni fɛnw di mais ka sɔrɔ foyi ka réseau tigɛ ne la un coup ka sɔrɔ ka hakili tilara ka na tuguni a filanan ye fɛnɛ ne dɔgɔnin yɛrɛ n baden dɔgɔnin yɛrɛ u bolokoyɔrɔ la n taara yen nɔ ne taara sɔrɔ ale yɛrɛ bolo kora mais filanan o kɛra a tɔɲɔgɔn de ani minnu taara dusu kɔnɔ bolokoyɔrɔ la o y'a sɔrɔ cɛmaninw caman bɛ kɛ yen quoi bon ne taara min sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bolo o fɛnɛ bɛ kasiw ni fɛnw na bon a bɛ ka kuma minnu fɔ ne hinɛn'o la kosɛbɛ mais ne commencera k'a ye
n'a bɛ kɛ ne la sisan nɔ ne ja de bɛ tigɛ ni commencé k'a yɛrɛ quoi o n sɔminen o la n bolila ka taa n sigi kɛrɛfɛ a wɔsi kelen ne wɔsira yɛrɛ dɛbɛ ne sigilen bon ne wɔsira ka ban fiɲɛ sumalen ne fili dɔrɔn ka sɔrɔ hakili nana quoi ma bin o la parce que ne sɔmina dɔrɔn ne bɔra ka taa n sigi kɛrɛfɛ dɔrɔn ne wɔsira dɛbɛ o ye fila ye a sabanan yɛrɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ a dɔ de la ka ne sɔrɔ o la bon sisan a bɛ san 3 san 4 ɲɔgɔn bɔ a ma deli ka kɛ ne la a b'i komi a nɔgɔyara ka sɔrɔ ma taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ segin ka na wa mun bana sugu yɛrɛ don. Bon émotion ba b'a kɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔw ti fɛn dɔ supporter e ma ye hali mɔgɔ dɔw ti joli supporter c'est pour que bɛɛ tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye hali n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ mɔgɔw opérer parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ émotion de i fari la i kɛra cɛ i kɛra muso ye i dusu tɛ se k'o ku n'o kɛra a bɛ se ka crise bila i la bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ fana a bɛ se ka kɛ dusukunbana fana bɛ dɔw la i t'o dɔn n'i ma se dɔgɔtɔrɔso la dɔw fana bɛ yen kirikirimasiyɛn b'u la kirikirimasiyɛn ye fasugu fila ye dɔw bɛ yen o ye tugubantiya kirikirimasiyɛn maa dɔw bɛ yen nɔ n'u ye i deli fɛn na n'i m'a d'u ma a bɛ se ka k'i muso don donc pour que k'o fɛn in sɔrɔ walama a ye mun f'i ye walasa i ka sɔn a ma a b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ maa min bɛ crise kɛ a tigi bɛ bin a bɛ seri ka bin nka o tigilama a b'a yɛrɛ kalama a seritɔ la n y'a faamuya n bɛ k'a fasugu de f'i ye a tigi b'a yɛrɛ kalama wa a b'a bin cogo fana dɔn bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu kirikirimasiyɛn min b'a la an b'a fɔ o ma ko épilepsie o bɛ kunkolo dilan mais a tigi caman bɛ yen o bɛ daminɛ kabini a denmisɛnninlama wa bɛɛ b'a dɔn a la a tigi yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a ye fɛn dɔ de bɛ n'a ma i n'a fɔ dibi bɛ k'a ɲɛkɔrɔ donc a tigi bɛ seri ka bin donc a kan ka ji ninnu bɛ bɔ a da fɛ a t'a yɛrɛ kalama hali n'a bɛ tasuma kɛrɛfɛ a bɛ se ka bin tasuma la mais sugunɛ bɛ se ka tila o tigilamaw la n'a tilala donc a hakili bɛ segin ka n'a yɛrɛ ma mais ninnu bɛɛ différence pour k'i k'a dɔn n'i taara dɔgɔtɔrɔso la analyse dɔ de bɛ yen n'o bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ e ta ye nin fasugu in de ye i y'a faamuya o kɔrɔ ye e ja man gɛlɛn fɛn dɔw la donc o fɛn fasugu ninnu i kan ka i yɛrɛ mabɔ olu ma i y'a faamuya voilà a faamuna kosɛbɛ i ni ce weleli la docteur ɲininkali laban bɛ kɛ min ye ko yala ko soso ko ni soso sigira sidatɔ la ko k'o kin ka tila ka taa mɔgɔ kɛnɛma kin ko sida bɛ yɛlɛma o fɛ wa ayi a tɛ se ka yɛlɛma a tɛ yɛlɛma dɔgɔtɔrɔ an ka foli b'i ye i Kulibali ni mɔgɔ mun mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 Madame Diallo. Lamine, oui. Ma ɲinan denkɛ ko iyo Sise ko n ka foli b'a ye nin waati na kana fɔ k'a ba ɲinana kɔ ko ma ɲin'a kɔ k'a ni su ni mɔgɔ mago b'a la i b'a wele 76 97 49 71 n'Ala sɔnna iyo ka numéro ye tɛnɛ an b'i fo kosɛbɛ monsieur Lunko an ka foli b'i ye k'an bɛ madame fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to an ye a k'an bɛn sini sufɛ dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le du